tinyangu yeshihule na mwanzani umbenzao rokai kama kini kushindi usubiri zaro avenzao desilo zairi zitio na tambu mabao kama zuri tingi ataharaki na mtangoni ivo tisi huona tisi makini dua naomba wahanu ulio tione wangina umrenge unilishi mahaba ya mbali yotimangu kavuna usubiri rangu iboni ubenzao wanikina tairo kawe ule na mishangami makini roho pangu sukuwa nilaha msafara sandisa hulia na ujisikinia ibanitoeshije wati nawe vorende hade damu ilozi ungoni ivo wasafiri tijiti andrani juma ufikiri eba utojalini veza haraka unidiriki waijiri hatwari betile mbele ya mahaba ya mbali yotimangu kavuna usubiri rangu iboni ubenzao wanikina tairo gawe ule na mishangami makini roho tinyanguzo tinyangu tiondo tiumuye damu kavunishiwo naona ladha pia nyongo ntupu titatanya tisijua wawenda yarabi mola nisikinie mahaba ya mbali yotimangu kavuna usubiri rangu zao wanikina tairo gawe ule na mishangami makini roho Ewa washilizi wa tukufu wa he Radio Galère salama na aman hojua hanyu na mbushiriani mfumbili njema ya hairi na salama salimina pango hatu sawandisa na unga waendeleao hata ujua waswili bosa 12 wanusu yawa katika o wananyasi wandoaji orengezamu haizo amadehli mzitana hiyo harumai malaho kao domdio ya radio ngendeleao na singari nungiao na umjibizani harumai bandhi za majimbo atarjo waswili mbamu da mtiti mbabi ngerjerunji harumai winji wa maelezo wahe namna hawa iendeleao hunu masiwani na hunu faransani kao dorlio wa imanga rjoka senya katizinu hawa pepe yao masiwani hawa ikao wandungwa wa harumai juzisa eba zenongoza usu mkonti zisa zandisa mananga rjoka edatise kazi wa le 5 février on a le 12 abonge makatianu ze tem ze atelier za zi demare ne madelege wahe zisi wa mbali na mbali wa sawandiso tasheleana mananga ambisha waka madelege haina mrikao hajanzi harumai ze tem abonge na indemnité ya razu ibengo miraru isababisha ka wanru waheze tem ngwarenga wajorenga fumvu hawinji haka haini mri ambaka ngujorenga fumvu ya janzia gujohenda no ili ya jahunde sehemu hiyo abongwe ngamjoka zemvu atena wajauka jazia sheze mvanga zinyao haku mono za jiriha mwalesi wala bushini mono za jira mwalesi wala rinyo miro ya maji ya siha ya tumba mpaka abongwe miro ya majira haki ya tumba mpaka harume masiwa sha dega zi pariani yao haruma mida ya hezi walu
ngamjua wakati lono kao juzwa winji wa cyclone abonge andru henda na ufahamishana ili wastehi meteo kangamjoka ngasina tsundaru za birabanu wandu wa kufanya za barini kwa jakaujwa usiha barini he namna hawaya kaya mana wandu wafahamishiwa watirohe na meli wahenda watsaheze mfi abongeze ngo izo zitauziro ka itongesa baadhi ya madini ya hea abonge serikali wahabeha mapolisi harma zindo mbali na mbali odwa tunde namna zerongo zinuzendelea watangabo baadhi ya wa truzi wa majeni wakamba ka wahulu zindu zao hawali keti normali kawaziuzi hao rahisi zerongo zini sababisha kangabo hata waretewa karsujwe namna zerongo kao doza hisa narishilia mna ipindi wa mziki gerije ridunge winji wa maelezo wa mwijane mwana nyasi kao de arijilia kanga sina mwana nyasi Ahmed Bwanaidi kao hariwasudia wanusuka leo ngarijo endelea na msuali ili shangari jo ndana utemna mziki ranzi ili pepemba gerije rejei madisi yatu Fikiranga hivi wao daina jema jema nambi tujua ujila haujibe haki tusele giri giri wesibu hasibabu nali onae yala tahalana la ayala la Sina mwenje wala gandilila unishienzia Eshelea utinirwari eda mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu karampara Rekebishe ulona Yedil jalal harongo wa ukana rabu Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu karampara marhaba washilizi wa tukufu wa he Radio Galera garendele yao no mpango hatu mananga sina wananyasi ka warajili abanga sina manyasi citron alimze ngasina manyasi Ahmed Bwanaidi donc wananyasi wanu warajili ya hono studio ngarujondele na waishilia eza wabeha ili rikane winji wa fikira
uhusuzo na gekaudu ajikoja za mebanu ejo mkinishia madama bida ya ripare o telefoni ahusue za wabehabanu ili yarenge fungu bahe sharjo womba aka haina mduka ujuka warenga fungu wandu watike wale hakupi siku wakati wa mshashi ili jaurusu wandu warenge fungu haruma zenongoro tuka uzababanu handaninga rendele yao na unika manyasi alimze citron mzo hatu citron omrongo ili yarioni shienro eza sababisha omjuha hunu amaze studio zatu zinu dena emanyasi Ahmed Bwanaidi abongwe na mrengeze mikro ili mweleze wandu shababisha omjo hanyu hunu amaze studio zatu manyasi citron alimze ngarushili yao eza sababisha majide place le jola leo mje harumaze studio zatu hunu azinu ndongo hentini manyasi alimze. Marhaba wanama ma journaliste hususan mwanama Hussein ndo beshiliani marhaba ikaudo wandu kawarishilia ao na mwambiani kana ngasi harma amani shakarsi harma mashaka na bayana mahindini donc zaribe habanu ndongo zinji rijabanu he sababu de diaspora ikawo yeibali ya janibu zinji ikawo ibali ya mwali ibali ya maore ibali ya mzuani ibali ya mgazija donc ringanzo ritowe ele zina la kana ngazija ngwa unabunjilio nganzo ike wa Komori anyole ibali yao etafsiri ya he diaspora de Komori harimo le bavu la he region paka badabo angasengarejwa kana le 14 ha mwezi kaudo zensi uzabira zinu bafani habunjilio ikawo rende sonsi pia rikayabo au hont mkonti wa he Komori rende rihundukana ulam konti wa he ngazija donc rishemeza wakati kani bali ya diaspora ne diaspora yinungio na tafsiri zinji maana yinungio na kauli hansi wa ne daula ya Komori kao hansi wa de muftaria de mufti ibali ya de maelu franco comorien kadwa représenter au harma hilansi relio bonze ibali ya ma notabilité ibali ya membre c'est-à-dire des représentants des associations za Komori yo de tafsiri ya diaspora kadwa wandu wa lobonze ikawa bali yao za tanafuzao za hansi hao donc lende rihundukaya maore kajakab rihundukaya mzwani kajakab rihundukaya mumali kajakab yabo diaspora ngazija karja kubale mbabio karsiwa utsambaziwa wa ufanyula divise haruma diaspora hunu Marseille hatu donc rihimi kana lewo karja kubale ukaya ngabo diaspora hawakati kazi janibu hizo kajaundi hapo hari hapo na singarijua ukangasi hashiri si wana wa Komori kartsure mamndu wala kartsure mashadahoni hausha mji shekanga shibalua zina la diaspora na tafadhali wandu wao wadori para ho Komori ya hatu rikensonsi pia rihadisi eri kubalikana emruoi ya ritende badabo rihundukaya omwandoni mwaheze ndongo zinu zibaliwa upande wa Asiz zijata ijaka ijafuzu hoe daula ya Komori ibadilishiha ifanyishiha association de diaspora donc hizo tofauti mbili kao sisi wasaya karjabenu shiwa muhimu wa heze ndongo zinu mane diaspora kejaka na maelui keja wa Komori ngarambo maelui wa Komori shabada abo renderi hundu ukaya lewo ripari wa wajeni kao maelui wakansi abo karjahura tafsiri za hambasi wasaya mana karja sahari pose question hawakatika rijwakana inu mbadilisho wa maquillage yanzo itulwa buhari banu donc yabwe diaspora raha karja ikubali na rejedano la tabuni rikensi rihadisi kasukiri yabo karna ujenda usoni marhaba manyasi alimze Ahmed Bwanaidi ngano mrongo iliu hashirishe mbabi izo wewe ujoka ukaza ujuma izo manyasi alimze ya hamba ili rusurukana upezo wa matso zefikira ikao de zambihani bano siku leo Ahmed Bwanaidi ngano mrongo ngamshukurio na uomba Mwenyezi Mungu na meukaya ni wandu wenyile da holinu nguna mjailieni mdogo wakati ne nafasi ya ushinda rido tsanganya bazima heni zjo huja neje shadi zinjema andani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam wa Komori kamili hedi banwa liyo rohar mwe azire afrikere Europe rilio yinu rohalo Komoro ndo pia ngwarishiliao ngamombe unono na baraka na hombe ya haini mbiyoshi harmai nsi ya Faransa hususan ndo mji wa Marseille wa hatunu ikenge mnono na ushinda ya doju waho kaya vanura mba ukaya si wa Komoro shabada ramba si wa Komoro mwanama citron azone sabanu nina mnika udwa muzisa
humuzisa suala la jiri juzi le 14 le suala lijaukali kautsanganywa Komoro nenando wikao zotsanganywa Komoro wa Komoro utsanganyiha mifano mili miraro mfano sijo utsanganyiha heya hafa mfano sijo utsanganyiha borulozwi mwana mfano sijo utsanganyiha waziri fulani au deputy fulani ya lamje fulani yatsojitekeleza monsiju hatu vanu yaje ikamkabala waha heya weka yera isi haja monsiju yu jori parar tsanganyiha mikonsi ya hatu bangwe timi bangura hana bo mjijubana wa miji hatu onsipia aranzi Dunkerque Paris Nice Marseille Lyon ari hadisi naye isure za jiri juzi le 14 ngariskiti haumbavi na balaka jabira na kabana haraka nando shangar subutora mbio wa Komoro min huzeno ngozarebe haban rongo uskwa leo ngarombea Mwenyezi Mungu haini mrunda si hamme hamshulo harmo mji wa pare ila de capital ya hatu yabwe mashishio yeshie yardi tena ya sandi adojo hoka ikama mwanadamu hani kwa sheo onge bidio ajinikesheo ni kama mwanadamu hani kwa adabu hardi hani kiwa sheo hashimenye yabo Mwenyezi Mungu ujo humdi wa zamani kwa jombo wanadamu kwa jombo walona akili kwa jombo wajo helewa basi ya mirongozi kao mwana maayone sabanu ibiri ha namni kawani kejabira heki Komoro ya ka Komori hale kejabira he namni kao Komori ibiri hale namni kao uje hansi hemi konsi ala di moka ikarendo jahelu hakimanga aramba diaspora jeli zelezi wavanu aramba ngabo asizi harmwensi ya hatu mfano yawe kangarona nao ho pando hezi asizi zo mfano au ngarona nao ho mkonsi ho kasido wa jeni vaka radio banova ha ilaho wananyasi wa Cap Vert ezisi waza Cap Vert wa ujabanu ranzisa ya nani wanusu hata sashenda wanusu au sakume na dakika 20 wazia wakomoriba warenge boja mamalia boja masenegali boja hata hizi nisha ni wa Faransa baone anduwa jawre ngefu vanu wa hadisi za kiao ebenge mimi ngamone soho kaya mtudharau ya mwanama Hashimu la mtu naheshimi naye harmu mji mtukufu wa dunia ni ambude au harmu mbude araida tarakawiye shibazima sha abanunga rambao ndongoza hatu za hema si wa ya hatu si communautaire lo manga ya hatu si wanadamu kanga jura wa mji wa Marseille ni kanga rengalia harmu Faransa basi Marseille hundo mahala owandu kume wa sho Faransa wa Komoro baso waranda rungwaye sho Marseille twambio ka wandu kume waye sho Faransa wa Komoro waranda rungwa junda wa Marseille bawo inire ndi hadi capital ya wa Komoro Marseille bengi ngashukuru yao na huombea Mungu kaya obandaje manleo maswala mjoka ruzisa ngarombo Mwenyezi Mungu ikenga bojo helewa ngabo bojo hishia ngabo bojo urambua hoka ramba ukazenongozabira le 14 kazavira hena mnaladhima donc nyinyi zenongozabira mfumbilia juzi le 14 kamtuzi ya nisa hata nana udho zedhamana za kaunikiwa mwananyasi kamtuzi kubali tile namna hiyo de haliyo hahujibu hahonesa ukaya monsi ikar kahonesa dhamana ikaudu wa yuzisabu dhamana kaunikiwa mwananyasi kajani kiwawe hena mni kaudu aladhima hoka umjiunu unumji ulonda wandu wataalamu wenji wanawashi unungu wana wataalamu wenji wanaume unungu wana wataalamu wenji ikawa wani waujuando ngoza kimanga waujuando ngoza kiswarafa yahusi adi ekare ndo wangalia ya organigram halu hakimanga yahusiana numyesho hatunensinu basi iladhimwe jazila ikesi do tsokaba lazika usindi wajao wandu warandaro au mfukare wajula nao ka miabudu na la Salimani etsanda mfano mi Saidi na la mjihariama ame mi Ibrahimu na emeshata na la fungudzivu ndi adimani ngatsingoho nana rijibilie ari hadai wandu rambe ukanga ndo rafanya rongo kadha hadani zinongo sibiri ha anikazibira hada butsaila yatimu zinongo sibiri hana mneka wani ipoa sheo yensi shanga bwajo hamba ukaensi keja poa sheo ripuha sheo shenda mno hawakati kao watola pibu ya handani ya hone soka ngarendo Porto Shamu Prado ani arno 9e arrondissement donc yodo mahali kawe fari ya Marseille kango ngofanyo mikonzi awo yebana president Macron awo yebana Johnny Hallyday nguna mdomo wejaba nungwanzo fanyeze bumza hao hadisino wakazi wahenda harma le jumba lila la jumba la hangalia likaribisha wanadamu wengi
oshashi wandu ziwizili au ziwiziraru udushashi halafu ije ukaya dakika nzima mwiso itsonde anoka vanu zendrongo kula mahala dhimurende kartso henda yabo zendrongo zanda nai zihisa nai basi na ndongo kawandu wazitanziani wanza wazifanya zundi hana mushkil basi engendami upande wangu tika mide ani ala place ya mwanama amsubutie zambe ban no komoru ishia ala place ya mwanama Hashim ya ho atijokati behede mishoka no 2000 bengo atijika modo mwarenge sali namnaji rekanga mwendo salle de donc mwende mwitahe wama udziwarto dao no arrondissement ya Prado basi tijokati behede mishoka mtuja hauka ilam ani kabana ndongo nzire kama nadamu atuhengu kabana ndongo nzire kama ruhabilwa ndrabo kabana ndongo nzire kama ruhapula sheo izo ndongo ndaru different upula sheo utuhengu habilwa ndrabo d'accord donc yabo ngamuniko babyuranzi tikanza ari wabire ubenufu wake utoharifu armaze rongo kaudo mwaka ujamzambe banbo manyasi citron irishile no nondo zia portable ba zokazire do manyasi citron donc kaula dhimuri relewe no nondo nyinyi wandu kama mwaka ujabana kamtsu kubali namna zenongo zafanya juzi nyinyi ngamfikiri uje wandu wafanye manage ladhimu wandu wafanya mkonti wandu wajihunde bazima mana nzuani wasa wafanya mkonti uno baishinga mbaiza problem shawasa wakanti wafanya namna wakaula dhimu wafanya wakanti ngarambao de diaspora ya hoa na nyasi wa shisi wa shanzuani shisi wa shangazija uliho haini ndongo ya nzuzi tuanziani shaka tushila za tsanganya wanadamu pia ingara tufanya Ewa mwanama Hussein suala hilo lo suala kaula ndisara muda mwinji na lo hambwa kadozinji etaratibu ndi ijoka ufanishia lewa ruwasili harumaye wamnofu wa hezendongo mana ibenu wa ndongozi nji banzwiza wanadamu ikawa enshoba harume Marseillinu wahana zendongo hizo soka harume masinzo ya utodo ungulana reka bavuni na bavuni donc lewe zijomu iso nde dernier bal bobo Hussein kana aina mkomori atwele utujoele waleo yao kana shindo elewa asibabu hinti dokaya lewo inu waono kawanzwani wende wafanye diaspora ya nzwani iyo mfano mwa mzimandongo kauze ndongo zinu kazija kubaliwa harume komori kena ujua ukiri mzwani yake upande mumali yake upande ya mgazija yake upande doki kao lazimu wana nyasiwani washinde warambuo yini si urema mdu haurema bavu haurema banene mtunga na haki ya fanye association ya hahe hudaoni hahe ya iregistre arme prefecture shekai bale masiwa mrasi jikaze njizi ajinika ukaya banu yedeza mana ya hatu sonsi pia hakika abo gasi harba problem donc na yabo hiyo ikati ha critères zinji maana critère ya handani do shinda ustayi ya muftaria maana hiyo dia bali wa hula ya eliwa Faransa idawla Faransa waunisiwaye na aina delegation ila wa warmensi ya Faransa kwa communauté ngatsangani hao ya uparwando de mufti ndabo kweli bo izunga mzijuao ngasinema elwi wawe basho wa balia sura za kizungu shani banu wako katsombe mkomori donc yapo lelo wandu wako kwatsi wa uzaraulwa hamade heli wa zarawiye nzwani ne mwali ne ma eliwa hatu ne moftaria hatu ne notability ya hatu yabo yoke jatosha ngasubutiri zambe hajiku kejatosha ilazimu rejelane bal kartsumana inzibitsi mbandu ya mndu ayeche wala kabatsi mndu rengo kana bana balendo hao shainu ya hensi kuna ujua hamba ukaye mzewola kana ujua nda yameye paka ya biro mhononi hangu midojo kahwenda yabo yo udhamana yesu udhamana hata yabo malapizo ya notabilité yabo yo de moftaria yabo yo de maelewa relewa ananyaswa ili watahawa wa usesuala gasina dani jojo ngano mrongo marhaba mwana Hussein hadani gantoso washizwa tukufu wa Radio Galère na utosa mwananyasi Bakari wali wa studio siku leo ama na utosa mwana bwana Ahmed bwana Idi na mwana Citrol wa rejebanu ama mwana Citrol kanzani usekana uangazjabuka na haina mrika yeuzi ankodo yeuzi akabule kayuono tebokana sisonda radio omndonuru onu kabula ntoshemeza rijivuru namba sisi karinaenda ngama tunjua fursa indini mwana Citrol
mwaoneza ngozinuka zoti njema mwakahenda hubunjilioni ye mkaujabanu jeri hundeda lao ribite Hashimu ili omkonti unu ukemwema haumka ujabanu nje mfanye solisho kana Hashimu na semonti rezi mdwaji kana msidwazi mwanama Sitro mwanama Ahmed bwana Idi ukana haina usiku kwa machama kabati shamba shinda o banu inu Hashimu lelo katu aminuka inungala waitu kaenda usoni haukati zikazwa zingize ngala wazinu wandu wapangazi inu pia ngari wajuwao ukaonu wafanya mazama menji wanu wafanya mangidu kabati shaendelea sikarti wa hara lelo na inu diaspora wange ebanu mkauja redera saidi Hashimu rile keze hauhunde solisho indirifa idele sonanzo marhaba menji abasangare nkawali tawfika mrongo alinga no mrongo Hussein, moi je crois que le représentant on l'a déjà Hussein. On l'a déjà le représentant. Comme il a dit Citron, on a le Muftora. C'est le Mufti, puisqu'il est le seul. Il est le seul qui est habilité à représenter la communauté ici en France, Hussein. Donc, personne aime personne. Ce qu'on essaie de faire, il ne faut pas non plus dénigrer les Anjouanais. Les Anjouanais font partie des Comores. Les Moéliens font partie des Comores Hussein. Donc, moi, je pense que dans cette histoire, c'est une histoire qui est très facile. Hachim, c'est quelqu'un de bien. Mais il y a quand même le Muftora. Il faut donner la responsabilité du Muftora, parce qu'il est le seul. Après, c'est le Muftora qui va décider. Malheureusement, il n'a pas pu prendre les choses. Il n'a pas pu prendre le devant depuis pas mal de temps. Mais il aurait pu davantage dire, voilà, je suis le Muftora, je veux faire une organisation, comme puisse avoir des institutions, hein, il va avoir il va avoir un bureau, quand même un bureau exécutif qui va pouvoir gérer. Hein, mais moi je pense quand même que le résultat final, celui qui a dans Armand Hussein, il faut confier tout ça au Muftora. Il est le seul. Après, Hachim s'il veut, il peut, parce que l'idée est bonne Hussein, l'idée est très très bonne. Mais il faut que le Mufti lui-même, seul, il faut qu'il prenne les choses en main parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Merci Ali. Mohamed Maswab, tu as un ou mesmer ngorangendo. Mohamed Maswab, gasina madame Abido téléphone. Naramushili ransi. Madame Abido ngarushili yao. Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doka ya mimi zonogwa mitizirambo wa Kabula. Maana wakati wakaofanyaze anseri za evoti hiyo, tundiho aniti mnduhana biyazo, tibirisi jivuriza harumaila lokali. Sende tunduhanu kwa uvala. Alafu wandu heli za voti za vira, mimi njaili wanizo. Maana ze voti ambilaka Hashimu andu mengomera mdaru. Vahe mwanamme ula mwitandaya haundu wandu 25. Vahe Nurdini walaze nongwezo uzamba juzi engarutira jeule tena. Ngamaranzina beza hangu. Ambe fikira yangu tireje hizo. Ngamaranzina beza rajina. Alafu mimi upande huo. Zenongobona sana zirambuwa. Tijiretire tijivuru. Taban suhenda harmeza anseriza hao. Wadala majurnalista jummango nangu masiu harinjitekeleze. Taban no na mwenzanyu. Maana zenongo wakati na uzisa wakaera na presidabo ya votiwa. Yevani ye guvernema mwaihansi ebe rinando. Basi presentaso warifanyia. De presida na Janete de premier ministre. Yaba guvernema reje yabu. Karjajwa mruwa sate na prezentiwa yabu. Alafu tuono kazi landongo zanrabo. Wakaurengoza za hao na wababa hao wawazinishe wahunde entere ya kibinafsia bahata mimi tizilwa ntirongowe harumwele bunjilola huwanruwashi wajua kaya mimi nga tiwarambua haunga mwarambua nga mjodanganya nrongo tijivuru tijazangu hata juzi ya wakanda wa muhenti mimi njenda paske tuono kazi la ndongo za nraba wando hadaye wanru ebanu madama bidao kantika ikabafanya nrongo sonti ani si robanu hau wewe mdu kajarenga funvu aboze nuko kazi jakiri no tunoka abo zenongo kajakiri abaza nongo zikirisha zono wandu wakaulazimu wazirenga au wazijuwao waeleza au watozijua yende heli ziko pase sha kena ukiri wewe ujeleze nrongwao rengwao ni kwa mikro wambe rongwao utozijua au mwando wa hazo na mwiso wa hazo basi yende heli zenongo zarira usiku hiyo
alafu mimi wajua kazi nongo mimi tikauzijua mwando hazo ano mwiso hazo tikaurambua wanzilia ntirongowe sha alafe njakiri tirongowa alafu leo ngedijiyo ritanganyike lazima riparoa na nyasi riangalie ritanganyike nsonti pia rwanzwani rwamwali rwanzwani pia ritanganyike riangalie rihentile suala linu Marseille yakelia lazimu maanake na ukiri wandu waili wende warengo mjua Marseille wariuza sonti pia wambekanga sinao na skarti sinao edepita baha tukajaka yavo kamemu ikala muri mbeshewo fundika jaka yavo kamemu ikala muri mbeshewo siwa jaje kwa ujulu harmu mjua Marseille karjaka yavo yabo ikala muri mbeshewo bueno nesana ngwa wazibiri heli wakanza wazibiti alafu lewo Abida afikiri hama wajiri itilafi tekniki aujourd'hui uripare tena uzirari uangalie ka ikupeha mana ikupeha abwa madame Abida aujourd'hui uripare tena garjo rejeze mrongo studio rejeze Ahmed Bwanaidi na Limze wa mrongo puisque mwanyasi citron hausa suala ali wajau hauzisa wonsi pia elali ngali rejwa nyomba bizo citron kahamba kangala dimu hani rongo joka ufanya habanu shazi shimbishie harmoe mufti bawo de hantiwa kiujimlifu ne mathamana Ahmed Bwanaidi ngo chitekelozeje ulihele suala la Jojo na ali wa uzisa swala Jojo uzisa d'accord mwana ba Jojo hadaninga mhuziso ukaya ngebidio urenge swala zima ni watangazaji si maranya rishili yauza ngo mzifanya war mwema laho ya hatu yan shanyidi mrumisha hawan izadanike bidio nyi wa Komoro mlioneze radio mlioneze media au kamono ngabo Komoro TV internationali ngamono ngabo radio Jivani ngamono ngabo galerinu ngabo Gazelle ani mipango yonsi pia ni imalaho yayo hendi da hawa ngilona mkomoro ngebidio monsi mdoka na wakate kamwe zinkado nzima mbonana mupatsana shahada haukange bidio hena ndongo mfano ngaro nao mwananyasi tsoi ikawe hena wakati ngubeho video Ortega yufanya hazi hena namna ladhim bahata bojo banda waziri haja hunu noe mto ni banu ya leo donc ngeladhimo dengwa kadonzima mwezi monane organisation d'organigramme ya upata na shahada za heze plan d'organigramme za mladhimuni haukange rojoka inu hazi muhimu hazi yanyu inu hazi kao nganzo yambe kweli zinji nganzo ila tsenrabo zinji ngamujibu ni hambie ukaya mengoni mwa mirongozi kawe uonesi wa banu ni Citron na Madame Abida handani ali hazonesa wahe isu ala yahe legitimite ya he mufti wa hatu halo hakimanga ila sualika wadi ngiyo muhimu tibahe juzi handa nonso ararudo rakahunda député au niveau ya henti ya Faransa bingwa mimi wami amedi njamvote njamsutende bingwa imkinishani wakaya ka opoza wae hosize arrondissement duena ka humvote yabo ngojo ka imri akavuta au 16e dena sidamada yabo ala kulli hali si voti ole kaudo na mjua rangu hali bonsi kaujo kabanu kasina mrukadha mru jao be shabalari hondana na bahati sa ile kawe ijajuzi shaibidi haini ndongo zambazi kautsanganyo wa Komoro hoji mlifu watu sonsi pia hamme hamshi ranzi mwali nzuani na ngazija itsambaba jando mbebahi sha emikabale yo miraru kwa jomba maore kwa ndo hongo wanunga rulolo wanaha ngarongo wanana shwatu rulolo wanahao na wanaha walola wanana shwatu donc kwa bori sarsanganye damu tujurungi yobalaba itso collect ya deningi nzima ibaki wiyo iladhimu ikena abantu babira adabi ando wa madazila zibiri kazabira hina mnaladhim manandi ni sedamada janjia bala 21h timpara ministre dina sud sama ebala bwana waziri ila haki hoka et député wa hatu par légitimité il y a diplomatie internationale au par légitimité on est soka wanungwa ani ngamsubutini vambie bwana Jojo uka engojo uka ye diaspora emikonsiabi dirifanya hunu yote nde asisi hatu asisi nationali ndo hula hakika karsu ya shindo hunu ha adabu na heshima hapande ostahidi ni hatu na ostahidi culture yazi la rusoma wa harmensi ya wanduri liyo yinu ya bungare do hule aboribe ani aboribe wanga safumatso nga safumashishio rende hamabubu halafamu mwanzo na beuka izabira bala
bwana waziri din nasuri njajibiwa wala yoti njema ezayo ani kama na haraka na ndo zanga mtozunda jawabu ejawabu ndio yanibe abantu leo uka yoti njema yoti haki au ka wakati lomwa unu ha représente en tant que mi porte-parole wa conseil comorien de France ikawe yotungana 1999 onsi juban ngejuli hanao ikawa ngejulao yo fanyaja u yo yeshije ho mihononi hasidi mshangama apoti kanzani wanese ukaya siso pando wa hatu no kasi wa komoro no kaani ngammono ngamjuo emdo hamadu wau kungumeni hamada lulu sedi yango hindini miushinda sikamina sedi mshangama arizungulia tsiransi hazangu na ndongozi wa jina tizungulia tsinjama lahoni hau distribuer sedi yango za misaada no ebenge jazino ngela demori joka imakungumanyo hatu ya hemiji ya lovando alo na statue prefecture ya Marseille kati mashashi yemiji yezisiwa onopie na ongo le statue hao sheila dimu kebala ondo wao aparo wajabala ila dimu ke edhamana u representer e diaspora nzwani aparo hajabale mumwali aparo hajabala haini mndu wala do kabidi warenge fufu bala shamo onsi ondo onsi pia watendeando setamada demri abidi atende ondo onsi pia rongo bala kwa jambe mufti wa hatu amjaba za saya sham kazoboranzi marhaba sitro shauti kemle ba masomo ngazwara ngemrongo tena ewa kanzano nje Zimbabwe zo basha kamle haku parce que wakomori warishilia ao ngwadungao heze raisonnement ikaur jozi to abantu skwale we donc tkanzano ne hanukta dokaya e diaspora inu wiyo heli ipangwa haukaya wakati kawo ibalwa matso harimo wakomori abenge mimi leo ilazimu wandu wanu washinde warambu wejizoramba leo wandu waji watsanganyihe warudi waangalie ubalopengwa wandu walekezi ndondo dokaya ngarjua ukana jusqu'en 2020 panonda 2020 kariru wambia wadoelewa ile mipango e départ zendo ngozini 2020 ngabo sélection municipale mois de mars ngabo sélection européenne ngamzishia ngamzijua ndondondo ngabwe assise yakauja zalise e mwana yafuba woi maana we mwana yafuba hawakati kao wandu kwa jatiria kwa janusize maji emeyaunu wa heando shayende ibaliwa yivurizwa rumangaya haraka donc iwasuli ukaya lelo owenyetsi wajuha wakomori ngwazinongonao nawo ngarwambia ukana aina wakati kao wajoishele zendongo zinu nwari pare riketsi tange bwazima kikomori kidiaspora kwa jazimisa na singarujua ukaya wana wakomori waloba rowazalo abantu ruwazalo komori wajabanu onsi pia wo diaspora shaka basi bwa ukaya wesi diaspora weile utendo wesile utendo insi angazija shayinu ya hemasiwa yonsi pia nwawazijuendo marhaba manyasali mzee Muhammad Maswabu ngano mrongo salama na amani na imwendeleeni wananyasi mwirishili yao na nyimlohunu dahoni wahe zimbawa za matangazo za galer lazima nesheleze ukaya mihoni sabanu ukaya heni mrikao ngwaminuka bado hayati ngabo hayati ilazimu yafikiri hususan wakati ya roha oye yarango aminifu wahe aonesa ukaya hauhansi wa mguju haritsa nangone sokaya ngebideo yatahe hifadhi hahe emunyumba ukaya yatidhulumu wala tidhulumiwa yatidanganye mundu wala tidanganyiwa wala haiza nongoza dunga abo shanga mkazo ya saya waye ngone sokaya henu wakati hukumu haki rekango hukumu mbabaho na mzazaho au mkaribu na mwawe mwanama mkomoro sababu barumre ni kwa dhamana ya reali edwa zaza rongezo pia shele iyo ekawa iyo de mana ne shele zao ransi ni jeleze iyo heni mdungene haki yahe watu ukabukwa twaminu kaya badu hayati ngabo hayati endelea alafu yo nsahono ne sebanu emirongo naishia banu miupando hangu zenongo nazisha banu ndongo kao minga muyafiki lokaya kejabido wananyasi wafanyale chamala hao wambe ukaya ngo wakilo wa Komoro
shama yode ndongo ikanga muhanyiso bana zadunga abo meupando hangu wananyasi ngwa hibenza wa kansar muhadazi kao meupara ugangi yode heli wanu watorifanya o ugangi de heli wa kansi kwezi alafu ilo muhimu lewaka mfano wananyasi wa para wandu kwa agenda iyo halati yando yetabuka eti yabo yetabu dabo wananyasi wambari watsanganya o wakomori wa Marseille la evangarambila na ndabo ebano lonziro hindinukayo wananyasi wanu wafanya chama bamwijanema zama ya wandu alobonze uketina tabu ngwajuju ufanya emwenyasi banu hambo kaye bamwijano wa kalimani wa hele chama lahe halmashawiri lahe komori Faransa irambao CCF yawe tabwindi monsi yoranzi ngasina mahashirini zanongozo zafanyishia sisi wasingaronoka ya yotabu nozifanyishia baada mahishiri ngarjuri zila razono kake jaladhimu ngazirejo babu ejo kahindini nukambo karifanya chama ngaruwani yao ndongo fulani bangu ajuju wanilia zanongo wazita hao harita na bangabo ngaruwani la wendi ngamwisho bano aringabo muftora na nambilo ayo muftora abo wanduza tu afariki wajuha wasubuti ndarumwensinu wambashe na rensi vansi ndongo insi ndongo ka arimduka japaro ariseda madaka kajaparo uha paro kajenda ezabari namdensi monsise da mada wo wakala wa kweli asulia ya Komor sha wakala Mfaransa vanu ya lazimuri jowana nyasi wanu baada wakutsaza ndongo za humkonsi wa ho Komori abasawa jangwambo ngwafanya uchama lahunu ngwatsahawendi ekangwa tsawadileze haki za kimkomori mfano wandu hunde mbawandege yo haki hao ngwatsaho wanilie bawana hatuangamia bani yo haki hao ngwatsaho wanilie ba siwadu wa komor kartina hazi haki hao ndongo za tudhukurulo harmo mkonsi utsenjeze ndongo zaho jana suala ya horijwa utimize no ngamone sokae kaizo dizwanzao sija mkanabara karanti ni timizi bansone sokaya kwa jana sinadora tutimizi jana suala mimi sina swala kwa za mwelezo upande wa hangu kaya vanwe kazi ndizo wazita rijohanza wareleze hizo wazita manahindi nonga buwafanya zinu warambia mdiwaza wale wananyesi wambo kangaru sida siridudu hao wahe wa mji wa force wambao site foseni udiwaza alafonge iliruju utafautisha mana vanu kabati tabu wajihansi shama iyomba biyona rikubali ketina tabu ekawandu wa paroko agenda wala kabati mgujo paro kabati mgujo paro ike uziro koti hapo elo muhimu esi wa Komor ngarundoro obanu ritanganya hako eliri subutira ndewe ruone madhomana wahentinu ritahawananta hara shakar tusubutira mbe ya sabuzi ukayashe nti ya Faransa sisi wa Faransa ikawe asili hatu ya Komor ngasibanu shangari tabi habo wananyasi wafao hasiba bude deze hatu wa zahentinu irenga aunga ritendeza yude lazima yude riambao alafu yabo myamtano nesokaya wananyasi ndongo ya lazima wayangalie tindoka wangu amboka rijera angalie wahansi le chamalaha izorambao na wakubalia ukaya wo kwa jatanganya wazima wa huwa Komori wa lo Marseille shao shama alafu bana tkanzano nsoka minjame ukayudo anilia utamba nsujua zanongo wazanilia kwezi abotele hule yakadabili abasa yababo ngabo mamenji iyo haki ya hao ilo muhimu rijwanza rijue sisi wasaya bandhi wa hatu ngaroneso kaya almuradize ngarla undo nondo na singar ngazela mazahatu riho wananyasi wa Komor rekamdunge harumwa chama rekakata harumwa chama walu harumwentinu watowona ezarihunda yakawladhi muritendeze shango tsingwanza nibeza ntimizi minja kana suala kana suala utikemle bagari na rusawa mwelezuza hangu mana minsuana suala harumwa zinu njauna ndonga huuzisa suala kwezi mwanama marhaba abasainu ngarjorejeza wananyasi warijilia wa mrongo puisque ata telefoni ketukiri manangabu na problemu ya sajira mo telefoni Ahmed Bwanaidi ngauno mrongo marhaba amrudine shilizize mwana majojoka ngebidi wananyasi kanga mshulana wezi radio zinu mdonana msahe wakati wa udutsa haistara ya hazia hanya ukainu hazilona deontologika hao ngebidi riste son tipi aranyimu rumishe hao rasiru rumili wa oyo gebino mdonana haukaketsubidi mwananyanyi mzima yajitenge ambe mide mru urumisho harmo TV international Komor TV international au mi Ortega ngamna faidisha ndongo fulani za bandazi wazi lobo plus dex zifanywa yabo nzifanye batina munganyo wa he alliance ya hizi media zirepresente wa Komoro loban tikazao izabili dohone sauka
imarongozi kaudo ambisha bani onsipia bingwa hajimaso bwa oneseza hai banu yode heli ele wa ukange nazikoza zinji zimte bisha uzwemba si wa hatu uzwenda mnario shobanu ila faso ya honesa ukabongi harmaziko za sto zishashi shake jaka balaka jelewe zaribe habanu zauka si kartu yenga mundu wala kartu amba hoka maudu mfano e kartu para na 72 heures après man ramba ngabaro voti bawo i Hasani wa Hamada wa Yusufu wandu andu wala dhimuri wa seze voti zinu mzimake ndo mana hatu wa komori hunu Marseille azokire bori wonoze ngo hizo ukazifanyisha hapari rono kama ametsaidi havoti hapari ulamkonsi hapari esk ikatsi ndo hambi hadisi il y a 20 000 habitants, il y a Saint-Denis, dans la Stade de France. 20 000 habitants. 20 000 habitants, on a de Mouenji. Abun Jambana la Courneuve, ou ka Charamba la Courneuve, Gabo Saint-Denis, Gabo la Courneuve, Gabo, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui à la Koulihal. Et 130 000 habitants, il y a tout, il y a un badori, il Marseille. Gebidi Orenikane, Adabu Yalavim. Ngebidio chokanga sinama luwana nyasi wana washe na wanaume ikao ndio wajibu wandu wale faso kari vumbo wa mufti ani vanu mufti yode adabu ya heki malezi ralelwa ransida hula ta jamanu si hanzar nikane adabu abo kao shahidi wa yake abo wali yaone mruje mwana mazuki wangu washi fumbuni bala yuparwa tsola ushilane direction ya mpaka zile ola somora hanami ola domana mhubo tsijumanu e karaba mufti yabarso jamba besezile abuna zile wasa na Hasani wasa na Abudu wasa na Fatima wasa na Mariam wasa donc wabeja wala onsipi ila dimurista ilane wana amanda wala abake consensus ya ukansuka riwana na bazima hena mru habo mwana nyauso haonoka minuri yatimfano au mishati au mihamada arijabano wazewa hatu wana mahatu wa jomba ro wasoma ro soma arikubalia na rikafanya mkonzi wa utauzandongo zafanyi wa voti ani bona voti za hanyonyi bona voti za kiesini bona voti zoju somhono bahata za Assemblée Internationale wotso ka bon tipi ajusemi hono donc wandu wazoka aiwa harmondu kumera kaman waranda ndo waju somhono ambao Wambo wangaji wanga vanunga sikumeno wabisaya wimbo wanane mananga sila manyasi wa telefoni wangasina nyaswaili na ruwashilia rahawa katira kazia na uja waswili na rishilia handali manyasi mwanjie nga rishilia hao abu tika mtahaswa maha imana chuhumobe hao mono wa idi ane udu umaha alafu nijibiwa ni mwana nyasi mwana shwa tusaini baada kahisa jei imana Ebane radio hiyo nano walo yabo nana Muhammad Saini nana ndoviho Orly ndovim Fahari Orléans voilà c'est ça donc ko para yabo nana nyimdo yabo rijua rimbo shidani marhaba na mzide maana banu ya radio yongeri soma ongeri ndiko akilizi njingere kuno zinjinde maana kosi huidunga shaizo rakanzara ande karichu shidare lewa maana wandu walo yabo kwa milajoro ngozi nje maana ngwanzo wanji harmezi ya hanzuani na mwali na sina bakara sore na jida baneni wandu ngone na mnakondo warede uji wanzuani nchu wabo shede ansure da jaba na ndini yabo shaka nemu wo wandu matartibu wo jokezo ndo izokondo wanzu afanya dewo abasaino wandu ajawara voti mimi wa zongo izo nsuzi jua na ndini yabo ajawara voti wamba hokayangu wanzu watu wandu ndi wake mazwamana wana ndini wandu wao yamru mvubwa yabo wati na mwana mtiti ngene zakiliza hahe ngi ujoze ngo namna hahe hajua kayo tizo amana titi no habangwe ndo yairenge halapo wandu waka yabukaja kaya abo mtu aminu kaba hakajo hamo shaka habaliwa ni wandu wandu wamtendea wao wandu wajuka lazima wandu watachoka ebanu mbali afikira hindi ni au kabanu kajabala projet wala kajabala jao no n'était pas pour ça wandu mazwamana wamba kangwa ndo arende jindi akana mwishede ukaya banuze ngozi nobaka nyumba cyangwa ida webulo arima ya hasoma konsula bamba ukaya keja pase ye mufti muvubu wawe yabo we wakomorindo wamvoti alafu baje manje harima problem yabata jero dabasaba sai aringi yabo le ori kawa ire kawa ma wo waringe decision wajua ukaya yo decision yangu yoti decision yangu kwa kurengazo amana surtout na kwa Komoro c'est pas facile aringe wandu wao leo nikawafanya rekawa ndini nari
nariwone ukaya wandu mazwamana riwasaidie namna wewe uelezao ka wahantiwa na rende rione namna ya wasaidia ili ila mission ike ya kweli onepashwa yemana baba hainu kanabyo iyo kenabkiri wandu ambe hukangwa fanyo bujilio yabo wandu wapari wandu majana zihukume wakomari walobanu wende wadoka ngwa joshi na wakeza koro c'est impossible ila pasi ya ukale wa mzuanika jaka yabo ule mwalika jaka yabo na ndini yabo wao wojua kama wandu walona hitwa wasoma walona elimu je haliko ba wangazia wasoma ngwajua wizo kondo wafanyawo isompa beta marhaba mwenye simunji rekari menye rekaje no jambi rekai ndini yabo na riwangalia rone namna ryo kaulekeza salamu alaykum wa alaykum salam narishe mwanyasi Zaki tena Zaki ngarhushiliao isha Zaki communication ikupea kujorudi upare tena haizo karjorejeza omrongo wa Zaki hasa asapara Zaki ngarhushiliao endelea naam watukufu kwezo assalamu alaykum wa alaykum salam vani itahabu ilo na wazee wa Komori Yehova kula mtu ajihensi mauri walawa wahai washuka mbinguni wa mwemba wae dezo amana au na tuwekezwa bana ili kula mtu aelewa omba jila zimwani vorliomba lulu nti ya Faransa na nti ya kishare ameendeleo rikena shikao rishihire ba wa Faransa walo mwenjehu halo ya shimanga diaspora mfunu aelewa mba wamtihenso avani na unu mwafufu yani une atome dans un océan beko nhenso avani nisrema mbio nifanye taratibu nge mijini nge skartieni ntanganyise wa Komori itokoyo kacho kambi Shei problem vano igipozeo de mfukuzwa fata shini shama mtiti watile wa Komori tainusu ya wa Komori shamba logi kamba yangusu kwa yura maone de monsieur le président wa diaspora ya nzuani ya monsieur le président wa diaspora ya Komori ule kama wawo wa hai na mtu wana wa mbinguni wode mtume Muhammad Mungu atori swami donc sikia wale problemu ile bejeli shikao shini shabozi takangia magalo waelewa mba kawasina legitimite kama wao represent wa Komori de wao wamtuiloma wana umurua na hibba kama Komori kwa wazima utawaingia harmaimishi watawajua mujunu muju kadha reparama au hamili wandu washindi waingia ya structure watu wengi kwa maana we diaspora yetu kafete she problemu wamini sabini watu wani nyangu vozo wengi wa wolo kama volo wa representawi diaspora avo waone wasinyao nekawa siru na magoma ili vane tambwili yo bakawelewa topana basavani mbao kawasina aucune legitimite ya representatif ya wakomori bije kama waele udokono kwa kayelewa hallo eke mwandongo wa parabali za watu wa heti ya mori shababe wasizunga wakomori yuka tukoze problem sha ya tumori wanwa kutoka na Komori telefoni kupea tena ngamjozi di ursami ba telefoni ngio na problem tijo kamari kupea mrone yoti tindaniza hatu sha inu problem tekniki ilio harma telefoni ngetsungodo kupeka mru wandu warengi wakati mwinji mbabi haizo manyasi za kinga rutsaho zisamaha bo telefoni ya kupea shanga jorejeza zirari omrongo yaeleze mbabi nukta inu jorejeza studio mana wana edumingi la dumurizi ya suje inu rujonjia mwe terfabar ba mzo watu sebakari arwasula banu sukaleo jarunde ba wakati rimlaiki ziraringa omrongo Assalamu alaikum. Alaikum salam. Utukufu na umwasuli ni makomorien lo kama msurudunga wakati uno haruma zipaza sauti za Radio Galère. Usikitifu halisi undema wa wakatini ikaomba nisu tekeleza uhusu itiatu. Wanadamu makomorien rilio haruma dunia rahaka Mwenyezi Mungu kari farudhisha wakati lona unu wa msiba urema wa Komoru mana vo kutuzi utsahau te damu tondo wa Komoru vanu rizirongo vanu basi wasirlo bonze kurao nikamtwa muade uparande lapitali nikamtwa anajitihadi usoma misomo ya babo hunu Faransa basi badala yokamba rinyamilie itiatu hazi tambu ikaomba ya marisidza ya tambu zihudumlo wao karispara tongo yangina nikatsidusha singanie na urongo wa diaspora na diaspora vanu rilahavi lewo risirongo wa diaspora na katika ikailazimu rongo assise national
watongo ilo kamba tizikia abantu usikitifu halisi ali taufiki azitekeleza ari mufti de lazimu rimvulishie uhusu ya maisha ya Ikomoru na Wakomoru na stambu zilo harma Ikomoru ramsomo na zopia wakati kamba mufti unu waye aja harma zipaza sauti zini mengoni mwa masuala rimdisa masuala ya shimaisha ya husu siasa basi mwanadamu unu arambia amba tongoza husu siasa izo titongoza he wapo mwanadamu uo zidhamana za husu maisha Mkomoru azihukuta izo titongoza he tawasiri mrejeza amba wawe idaraja ulonayo na elimu ulonayo na hikima ulonayo ilazimu urongozi watu ilokamba wanaitsi wanazi zilakile za uvinga itsi nikawasifanya nai warekebeshe besha leo wa hunome tongozo mufti watu unu warungwamba zote tongoza he hamastehi rimkubali hizo bensahani mwambieni amba diaspora inirirongwao diaspora wamitikia janibu ya diaspora ya vingwana Faridi tikia vingwana fundi watu vanu ikaomba itendelewa na mshangama watu wao wasunyesedzia tini wasunyesedzia amba ilazimu Mkomori wasirlo diaspora lobwenze ilazimu ridai ripare avion ripare kwa kila nafaka ya lazimu mwanadamu aeshi wabo isinyesedzia amba watu wanuaniao diaspora badala ukamba vumbue za kalazimu zifaisharma asisi nationali wao kasujua tongo ibiro harmo itiatro maana tini ntani mwambeni diaspora wasushindo fanya tini ne kamtu ramlisha harmo iti alio harmo iti abingawo iti aluna zidomana za msomo aluna zidomana za imali aluna zidomana za kwa kila Mkomori lazima aeshi harwa tongo za husu juridiki makaratasi ne kai Komorio karaifanya ya Kakomoru rajo ureje ne kasukuru mzambio hunu ureje itiatro be badala ya babo risuwania risingania wamidi nsahoni kiambeni nikeshefu wa diaspora ikao rahunu riskura wode usikitifu na kutahunu nisijamba karisuona bahali lazimu rifaliki kondo yatu berisu fanya neutralite wasir bandane menyana wakati na zinguvu c'est dommage wakati ilokamba ikanazimu kiamba wasidi watu riwania itiatro marhaba zirari garajizao manyasi Ahmed Bwanaidi rijouzie madaban na demi wakati usauhisa shangari mika haustehi ili rijua ulahana Ahmed Bwanaidi ngano mrongo rijua ulahana lasinao citron tulizamba viransi Ahmed Bwanaidi ngano mrongo namo mtukufu shauti kamde banganzo mwanama Hussein ya mutika zanda mbeuka ya imarongozika obo yaonisi waboni mtukufu zirari yedi hilielewa yudi hiliwa he mzima swabu elewa sha walanga rejezio so ala uka wankartu yenga mno ramba ukikama risa inga sandukume wana umina ndukume wana washe sha si wanduka oranzida hula Komori hatuna vandilio wanuka rzemba ngarilozo mwanaesha mwana mshwa hatu sha ramba ngaranzori ifanye adabu ya mkonzi ya hekweli yala dhimuka mi abudu we Saidi we Inshata we Fatima nganzora lekeze mkonzi wa hatu wa hundu Marseille kamwa benzi yode heliba mruja mdada di Dunkerque au mruja Yusufu lonisi ajozi lekeza au yode heliraona ureshi oka aripari wazifanya arika wazifanya kweli parce que c'est fotizi ramba Mohamed Saidi hundu sha iwa Paris e domenia hezanongo za Paris ikangwa unaweza ngoza Paris si cardon ndare wanika indication wanika preposition no ambauka wanunge bidon no wodo ma interesse ode ma victime yabo izijoka ujazilo yao hata joka urenga TGV aurenge aviori he aborendera wa hui wandu aloju mali ambesedo wajo wa huba aukasinga si hule yabo oba walo Paris walo dans le Var doajo ushina wajabanu waridirike ni sijori hundaba nranzi wongo jori para telefono ande wala ndo walo le Var na draginya shinda mwasulini yabo wa muhineza jiri ngenge sisi kartu wa yenga ngari shukuri yao de mikonsi kaudo la dimurje hensinu shange bidio au ikaula dhimikeze ngo sibiri adabu na heshima na ukweli na namne kawani ba let's kati mwambia ndaziro mwando ka si j'étais à la place mwana mahashim ngamrejeiza mbe ukati jokati demisione 24 heures avant yamba uka non et non hauka babiri trahizo ilona ampleur ikawani marhaba leo rudira bakarso do de marondisma itiambe hanyo mwinchi renge hautimizi doka rifanya hende zofanya zotipia izari habanu
aritsanganya sino na nyasi mazoma njamba mru mzuani bai njamba mru mwali bai shamba zomana wa representer mwali na mazomani kao hakika hodo wa administration wa organigram ya usu institution ya mikonti yake hao ya kinzwani rikubaliana uka wajibu arionane rijebanu arione sidano ka karjazi ya banu izaribe habanu shadu wombe ukao wafanya zil na warambu ukaya ani ule lomana yanze ya tidorenda na hii ani ala kuli hali wala mrenda haramevu boranzi shaba levubo ijiri ranzide jwedi ikabidi kama wazi yabala marhaba Ahmed bwana Dinasi hakama si tsokaula dimenge waka fanya zino gozila wala nabilo lam Algeria yema na watu enda wali mturukendi mfano yema na watu enda mshangama hindi kwa hizo sasa ani na renti hofanya basi zaribi haba sisi ngoza niambi wafanya niambi ndawo wafanya kinyume ndawo haukali mturuki wala mkomoro mshangama wala mkomoro na bongo unasali ama na akarenga zali kume wabeshe nabili ambesedi zo nabili akarenga kajaba we kale ose salizo katsurumilo shak kairu janza rano jienga inuso la zero marhaba Abed Bwanaid Citron eskanzima ilijwa laha wa shilizi ali ngojo sabini ya pressure usijibuzi njiba wakati wisa Citron kamfubi endelea Skanzani jibu mbaba rumele alaikaude la mbabano ni mwana mansabu ni jojo izo ya hamba lo pando kaya mimi sisi banu armo pande kale urongwa de mufti karongwa de mufti ngamrejezo lo ala ilo parce que ilo ala kao ilo yo isinyewa e diaspora ya hunu Marseille yo kaja sinywa ni mru soka uyonti etso mufti donc yabwe kale urivumbu izo siasa yabukangari ndo pande wa siasa bo maswabu yabukarina utia mufti shekari jarme diaspora bila shaka utia mufti Buhari yabo na minga muhambio kana lewezi doka huja hamadi asizifanyi wao ya konvoke wa wanduka wa Komori yengo mfikana mufti katibori yapo wodi ya peshewe takadima ya handani ya sinya ya he diaspora ya Marseille karina ujua uransi ukaya ndaye sindaye mana kartina president wa diaspora basha jana kwa hezi watu rubini amba we president la envelope yo sindizo tsahao ngartsahao wandu ikaungwa jo hima waone zetabu za Wakomori wazikalkule wazitsahe wazibalia taru runderehema donc tsikanzana mbe dernier mot yangu ya notilo hufa shado ya helmesu alalinu dokaya ngamanzeneshelezi ze ukaya Wakomori undo wakati wa ulamuha undo wakati wa utsanganyiha hamani zo mufti ya zamba omo hawa arme mwa de Decembre ya diskuria ya yamba hamba undo mwa hakau lazimu ritsanganya sonti pia marhaba Manyasi alimze abenga msikanze nitekeleze mbabe bashe kujandu usibo usaini wakati huu marhaba sha Manyasi Faridi Manyasi Faridi o Citron na Ahmed Bwanaidi hatsahaye dimanche mrejebanu mana gujohuja wanu jerifanye mbamandano wa mahadisi ya wazima ya amani na usalama kabati umani shahanza hatsaha nyinyi mregefunvu arwe mjuhaibani dimanshi jao gar jumla hikini kabati problem haya marhaba abo tsati jano ruma aizo gar jondelea ewa marhaba gasina ufundi watu ali Mohamed Kasim bashi wakati kaula dimurizie madainu shaha renge telefoni abo wajibu rimrenge abo narimushilia ustadhi ngarushia ukwezi alo ngarushia walo ngarushia mimi mufti ewa nduna parabo mbafina mbese ngomiraruka bafina jibulwa d'accord endelea kwezi lafu mimi mbabititi na kanda nitekelezea abo ndo pande wa mufti mwa kahamba ngo za helibu njilio mufti wo kajaye siste yabo shaha bakamru yabo yamba hawakili muftora hawakili bon alafu hizo ngwezo rizamba juzi alafu maelu wamavumbu wao kabata kama elu baka na mshed bon na mshida ni mtu wesi maisha eli mkomori baka ya uo ya vumbula kajaka ya tena wambilwa zile haka yabo baka ya wandu wawe emdu shalip kumcha shile sima hemdu wavumbu abasa uwe yakawavumbuka kwa jaka yabo wandu wawe wenzi waka yabo shami minchujua emdu yambange na idara na sina mahana ngomira representative ambade ndini
ndu haparwa wanga waparwa ranzi hale ukana mjeri kensi bazimarifikiri wandu wao kwa jajitekeleza wendo bunjilioni wandu ko bunjilioni wandu wengi zaidi ho emabunja fanyo marise hii okaja paro kaboso tipia chabo twenda wandu yabo wakarenga funvu yabo waka wengi zaidi besa dina jahata wandu kaja kaunda bantu ho taomnu abonge bontu elewaze ngozi lo sahobo hali yabo kabke jakiri kejakiri bakari jakaya yabo kejakiri marise ko jakaya yabo marise waka yabo notabilite wa fumba waka yabo ema elio wa kayabo wewe manamshe atukabo kwende deputy mkomori huo ngudi mambo kawe emfarisa eti mkomori abonge yabo kati yabo ngawandori kenda hobi kwezi yawende hifike marhaba manyasi marhaba haizo harmwe hadisianu garjo la hikem fumbili jao faridi na wanrohri laiki citron na amed bwanaidi wajao rifanye mbamana ro mahadisi patina umani anu ali harambia ka fundi haka kaladimu yarenge fungu bana mahadisianu shataba sa telefoni karje parisa haizo garjo wendele anauzie madainu iliri rusu ala nyasi warinikeza jiro masiwani shaba tawaka amedzibwanaidi ya intervene mbabi amedzibwanaidi koladimu utekeleze kalima shautike mle bana hadalido honesa ukaya dimanche ngemkidishana okay jona dhimu zirijibiza hoka mru hamadi mwana ya sifaridi ya tsahe ukari onane matswa matsojao yo wajibu sha osikionga sina empêchement hauka la shakafi ngebidio haini mkomoro ikao ngujone sokaye mkomoro riesho harmema kazi kao dorlio ni sonsi pia basi na ani yo mkidishane kwa monsa 2000 ajihunde harma wala misha za hezoda honi au za famii au za homji au za hensi zanguzo pia zilihafilisha ebenge ngarimbiao abo 2000 jao ngejo mkinishane ke karshindi rakabazi masina 2000 jao ngejo kiri ke karkabazi masina okay marhaba sina empêchement eka kamtuja mtujori para yori sari ngi ya decision ngai bilori fanya dimanche yabo wajibu rejunde harma iyekao de resara panga araiti harma ye bloc lotia he organigramme ya hatu kwezi marhaba abaka lizoka mtuja mtutsori para mrejuze selarjo yeleza faridi kandi zoka mjaunde nafasi mwa haja moze studio za tuzino haizo ngaredelea onanika wananyasi warinikeza jiro masiwani pisko katubiri mwinji haina mrikao ya para ya tuhunde bahati ya renga fumbu wa madayunu ngamjorzi dursami shemfu mbidijao jodunge mahadisi wanu wayo pamijana faridi nana wananyasi wakajabanu ekawa umbiwa kwa joje dimanche kwa jaumbiwa abo ngarjo endelea no joka banu haizo haini mrikao hapara banu ngartsa sama manaka no jonika wandu pia hamija abonge wakati wa utekeleza ezajiro masiwani usauja ngarjo dunga unji wa heza barzini wa mjana Mesmer na Jojo washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjoandisa etan fabari hatu haumnikani mbabizi habari kao dezajiri harma omfumonu harma enti ya Komor. Utumushelezani ya ukaya ngabo hari zalaia ya ukaya harma site internet ya La Voix de Comore. Watu habari ya hoskwalewini ya ukaya ngabo bwana harusi ya kaufanya mashuhuli harma omji wa fumbuni ikawe bwana harusi wei hende haretewa ne gendarmerie. Ngabo wanruanji wanipara ni waelezele swala lino hunu radio tambansi na waeleza shaholi hiyo radio inu ngarishili wao la shakafi wanruansaha ni tekeleze habari zino katsi jomba habari ni wazionise hunu studio ili wajue okoli wa heze nogozinu. Dotumizani ya ukaya wakati wa hezi ya Dr. Ikilu Danuni harma postu ya homji wa Moroni ngabo informaticien ikao handriha détourné 350 millions de francs comoriens. Informaticien wei ha sezise wa hafungwa ama hu hajahatola ushibani hata wa habewa harma lesi wala bushini. Banuzamba informaticien wei hareje harma emasiwa ya Komor no mfumo wa juzi hakautaha yafanye mashulia harma omji wa fumbuni ama hu gendarmerie wajitekeleza mfumo rakanuo wende warete bwana wei ama hu hapuliwa uskwaja na emashuli ya fanishiha na harenge fungu harma emashuli yanu shakati shibani shauli yonde habari razparisa ngemkunisha ukayangu jorudi ya rejei homa gobani ye mwezi 22 ya mwezi lononi yani do usiku wa maudu manyasi Mesmer kabla utimize madainu ngamjorzi dirsamenyu mrishilia puisque ngasi mwase direct bien sûr ngasi na fundi watu fundi ali kasim kanarenga wakati mwingi puisque ngena manda ngoblige rimrenge ngajeri dunge madainu fundi ali kasim ngano mrongo kwesi. Allô?
Alo. Alo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kwezi ambesho maraba ranzi mwazie taarifa inu na vesho la marabo ando warungo wabo haina mdo monokala uzarungo endo beshe ngabwa we hamba venzia. Wanduna waishele kabaniti diaspora itawao ndo msangani wa hizi haki za wa Komori hini vanu walio duniani. Alors Marseille ngo jojo tsamdu wao ikawa changanya ki Marseille wa mwali wa nzuani wa maore kaimkinishia watungwe bomana ekemdu watungulwa Marseille hatungulwa Lyon hatungulwa Paris ngo jojo changanya habao watungwe mzimo harumao yende elizendao shakabatu jotungulwa Marseille kengu tawaleko mripia maana isinde mwinio shoma ni mimi na kazani karire mwana mawo yambaka sabati nafanya politiki notinja politiki mimi ndi nasinye diaspora nchi akaandisa na ishelendo mafotonga yabo ortese na mina fami na mwananyasi mzuani mimi ndi rasine yaoka na yandise omufti wembaje kaka tuanza sha mimi ndi naisinye mimi Ali Mohamed Kasim voilà c'est juste ça na mbeshela ni maraba zekitia design kama govenze inshallah marhaba fundi marhaba menchi ewa mesbere endelea Marhaba menjinga rijibiwa kabisa holiho radio inonga ishiliwa ondondondo halisi na singa robeshelo marhaba mufti wa hatu holiho hupara hurasimisha makalma na ino deheli radio hanza haini mzima harumasi ujokangurishilio ramba habari za tumjibi haubo za mjibia ngujwa uripara ya jitekeleze hamadeheli mufti wa jamhuri wa hatu ya para ya jeleza. Marhaba menjinga Ngarendela unetan fabari ya hatu hamjuzani ya ukaya lesi walanzuani aina ya 9,000 litri za gazwali zihibwa harma ya hidrokarbiri ya nzuani na wakati ya mafurayanu ya kauhibwa wakaufanywa transfer ya mafura umfumurakanu haubio harma lesi walamwali wandu bahanu ze 9,000 litri zinu za kaugangwa zende maboshoni na wajau hamade heli Usaini Mzee Hamadi ya stekeleza umfumurakanu ya ukaya Dr. Said Burhan rais wa hii universite mzamani wa henti ya Komor ikau hatumula ya ukaya danganya 50 millions de francs comoriens Usaini Hazamba Andro hauraji ya ukaya mahakama ngafanya hazi hao na ngimkunisha ya ukaya bwana Dr. Said Burhani harejeza mapesano mbabanu kaunde yanguha zaragozin zokoli ya ukaya harma barua ya beshiwa mufti wa hatu Sharif Tahir bin Said Ahmed Maulana nuandui kaundo wabeha umsanda unu harma fakulto Imam Shafi warasmisha hauraji ya ukaya dondizo mapesano Dr. Said Burhani haya wasulisha wandui kao dua ladhimu abanga Usaini zo azamba mfumbili ya juzo tindabu ukaya zikonfirme usko leo wenu marhaba menjima na barua rayona hauya ya tarajamlo haluha kifaransa ikawa nisha kae mwinyi le shirika Al Haramain ikawa ye hao Arabi Saudite ikawa Hussein ya kawa saidia Imam Shafi ne le jumba la msomo la Al Madras Al Iman ikawa habe 100,000 euros et 50,000 euros et 50 millions de Kaunika Al Haramain al jumba la Al Iman Al Madrasat Al Iman les 50 millions ya kausaidia fakulti Imam Shafi sha zihazi za dhumani wa harmo fakulti yenu zikazinji ulio de mapesa ya kamashashi ndia sababisha kafundi Burhani harejeza mapesa ya adjoint wa hedha manawa ikao haka iho bana majila itsanra akaurumishia mana organismu inu yambao Al-Haramain ikakomori jaitolwa ne serikali abo ngwe dhamanawa hanikwe mapesa anu hawasulisha mwenyewe mapesa haonisaka mapesa menji yarumishia harmo fakulti yenu hahulazana na materiali ya zirumishie harumwe fakulte Imam Shafi na hakaonisa ka hasikiti halisi uluhe mafundi wa Lokomori kwa jahima imara hawanilia ula watani wa fundi wa fundi Burhani ya tipulihane sheo haizo hakaoni saka upara wajau wanduwa ilmu wahime waanilia wanduwa ilmu watipula sheo hanongoza ikao tindongoza kaula dhimu kezidungunzia mane mwenye mapesa haoni saka haparse mapesa anu wajau ya depute ikao ndi ashtaki husuza nongozinu hafanya conference de presse hakawoni saka haparise barua haisomo haelewa kaze nongo mapesa ya wasulio wenye she depute we hardatu wa dossier nyinraji yaoni saka fundi Burhani hadetourne mapesa ya he Confucius anumsada he mashinua wasaidia Confucius andu asomisa yelu hakishinua haruma university ya Komori isaba
sababisha balozi wa hensi ya China hajusashe hitwa na gutsaho serikali wamsaidia kai depute ya rengwa ya jaishiliwa zerengwa zamba zino akai mashiniwa okwadotoa misada mapesa wanikanti bahi ya dia detournewa puisque yede mapesa ya contribuable ya Chini ekawajwa ndongo hamadizo ngejo utia uziro hamwe ya serikali ni mashiniwa kazi zemaliza hao okwanza zinde za detournewa inde maana sababisha kazi ya serikali ya Chini okwadoni kazi ntima pesa shao henda wafanya zehazi abonge habari za udunga maraba menji Hussein mzee Hamadi ngarinjia harma onkade husu ze passport haukaya waziri wa habari zobonze wa hensi ya hatu Soif Mohamed Lamine na waziri wa habari za ndani Mohamed Daoud wa jina la Kiki wafanya conference de presse ikawa conference de presse inu waunisa haura jizi la passport ikao dezahuliziwa wajeni wobonze na nasi wa Komori ikao ngarienshu hunu ula Faransani na wajuliza ukaba nozambao aina ya passport jana na mongo fukare ikao zinu passport diplomatique zanikiwa wanrabo rangu 2013 hunda 2016 ze passport zinu ya serikali rangu de mfunraru mwezi 15 ya mwezi wa janvier wahisa wa zanule ze passport jana na mongo fukare zinu za kidiplomatiki wanruika ondo wakanizo na himidemgo haukamze serikali haisa zanule haukawa kauniko wazo hanzia za magendwa na mengoni mwa wanruika ondo anule wa ze passport zinu Gabo directeur general wa hile shirika la Semlex ikaunde ilifanya uzi passport za hatu iho Belgique ikawa hakana passport ndaru hakane passport yahe hakana passport yahe mrumshahe nana passport yahe mwanahe zinu passport ndaru diplomatique zinu mengoni mwezi passport ikaunde zanulewa nana waja unga passport diplomatique ikawa inikiwa idhamana yaka harma enti ya Komoro wakati wahe serikali ya Sambi ikaunde idhamana jimla wahe ye Komoro Golf Holding ikawa ujula ile zina la Bashar Kiwa dotumizani ya ukaya rangu 2009 uhunda emakatiano aina ya pasporu zihu mengo mitano na zili dezahuziwa harma dunia kamili ikawa haine pasporu nzima banu ikawa huziwa 10,000 euro dotumizani ya ukaya si wakazi wa Komori ikawa kartina pasporu zandrabo ze pasporu ikawa ndiranikiwa zo uhunda emakatiano rangasita ranikiwa takriba pasporu zihu mengo miraru na zili na banu zamba unga pasporu maja na mfukare ikawa zihuliziwa wandu wobonze zibeo harmenti ya Komoro ngarzanzo zirenuvelewa ama hui serikali wazi ya ze pasporu zinu kwa tu zirenuvele ili haufanya anketi na holiho jundu yola fanyo hunda ukaba nuzambao hainu siku harma enti ya Komoro nga wafanyo o paspor mengo mfukare nana carte d'identité jana wa 20 na banu zambao ye polisi ya enti ya Belgique wajivurisa harma le shirika la Semlex hiyo Belgique ikaunde ilifanya uzi paspor za Komoro ili haufanya junduo holiho le shirika la Semlex litumlo ya ukaya ze pasporu zinji wazifanya harma libara la Kiafrika ngwafanya pasporu za magendwa na banu zambao ngemkunisha ukaya mze serikali kajazia e kontra ya hizi passport za Komor nana le shirika la Semlex la iho Belgique baishe ngilo harma junduo ngalitunda holiho li tumlo ya ukaya ngilo na magendwa za passport mahususi do harma enti ya Komor dotumizani ya ukabwa na Archimed Ahmad Musa haisa hantiwa directeur general wa Komor Telecom haurenga ibadala ya bwana Omar Mngomri kao habangulo harmaze domana zahe omfumura kanuni Colonel Azali Asmani holio bwana Omar Mngomri hatumula ya ukaya hakanza ya detourner 300 millions de francs comoriens ili haubua aina ya agence ya transfer ya mapesa ya mbao hurimone watina ukaya halishawiri ya serikali ya Komor mze serikali bo wajuaza ngozinu walalusa kabisa Omar Mngomri harma domana zahe dotumizani ya ukabwa na Archimed Ahmed Musa hazalo harmali si wala mwali homjini Fomboni na iha undane baki yahe umashina menashenda na mgominane na nane haendela ne misomo yahe harma enti ya Senegal ili haufanya formation ya telecommunication harma école supérieure multinationale ya télécommunication ya homji wa Dakar na umahazi wizili haundana na diplome ya ingénieur en télécom hareje harma enti ya Komoro umahazi wizili na mwija hafanya hazi harma postu ya Komoro na ye Komoro Telecom na bando banu mwananyasi wa hili swala mwalilinu woi ya kaunumewa directeur general wa Komoro Telecom ya bungar jomba ukaba nuzambao Azali Asumani ngufikiri mbabi wa wananyasi wa hemasi wa ukazi direction générale za heze société d'état hatozi hanti harma omji wa mtsuje nana lesiwa langazija mwana makama Jojo ngarnda hune zabar zobonze marhaba mwana mesme marufu sashna ni hamu twaswali wa dunia ama ndani dukana ngar shukria wananyasika watufu ya Radio Galeri amani mananyasi amedbana heri ni wajau na ni mananyasi sitro nano mparo wa mufti wa Said al-Mufti akbar ngar jibiwa holi hadunge taarifa habari ya hatu oskwalelo habari zabonze ngarendao bomgwa hibenza gadabakho nu Faransa rangu rajanja bonze makana ngamjokana yemhuwa he restaurant gastronomique dina ufarkine dunia Polo Brokisa
hende na ufariki dunia haumri wa mahamingo shenda nomweja ikawo wafati unubo mgoivenza urinditsa Faransa kabisa hodiho ide kuzinye mhu ikawo hakarumenti ya fantasiba ya presente haruma ulimengu kamili tibahi kuzinye mgoivenza hatungeza emachi ya jana iholi yoke jarewa hauenesa omsiba unuka kuri unumsiba ikawo mgoivenza goremao wa Faransa kabisa obongenga libe hao mwono watanga osoni mwa raisi wa daula ya Faransa Emmanuel Macron hodiho woyi chef de cuisine wa gastronomique hende na ula waro bomgwevenza ngarinja ko Etats-Unis iwo Etats-Unis bomgwevenza ye mzee wo ili de mzee ya do mbole mzee wa dunia ikawo de rais Marekani hatimizima ha osikwa jana bali hatimizima ha osikwa jana ngamdukana msajaja mwinji unji ya harumenti ya Marekani kiasi mwa miji majana mararu bomgwevenza wede na ufanya maandamano haruma enti ya Marekani haonesa uti kufika wo neza ngo ikawo ngazitukia wo enti ya Marekani ngazendao nayi kwa tuzirie makoti amaye hutuba ikawo bomgwevenza mzee haitowa kwa bukana zinu pia holiho hatimizima ha osikwa jana chazinu pia gazoba didiha bakenongoza nyumenikawo gazoba balia Marekani amaye Marekani kwa jamde makoti haukana mabelo kana miji mengo miji majina mara ndaru majina mara bungwa ivenza uende na ufanya manifu hotukuvikawo bungwa ivenza wono hau ukawajidia ngarendawo hiyo Afghanistan iho Afghanistan bungwa ivenza garukana osikwa jana ukamziro iho Afghanistan ikawo ya mafujari wanji haruma inurambao Hotel Intercontinental Afghanistan ili utsahama pesa amma msajaji ikawo wabira haruma Hotel Intercontinental Afghanistan amma msajaji unuko jabali ya mayiti shaona damu wenji wende na ukoza amma ya mafujari wanu bungwa ivenza ho winji wa hao wahisao kati unu ngo mihono ni ha hedifai bungwa ivenza goto hishiriwa habari za udunga emifumo ijao hamadi namna ikawo bungwa ivenza garanda haruma shisi wa shalarinyo ikawo de mudiri watu seni mzamadi hazone saujiri kango birao haruma lesi wala larenyo gamjukana larinyo bongwa ivenza wa hahuna wakafabina ngabo mijikawo ketone ha nyumba ketone ha abadani mbahindwa hulanzaya ngo donere marangule dokati zinu zajiri atadonda basa lesi wala larinyo ngalishio haujiro haukana ngatokana reze nyumba re amali ikawo wakanyu mazambani bongwa ivenza yende bamba yende zayo isi zayo hobarini ikanti obo ngemyezu ya jailie eskilo yinu ikawongere mabozenti za Afrika miezi mgu ya rihonzanyo tibai wajawu ibira mwaleswa labushini iribamba kabisa haukana yinu ya rabushini itamba hindu poshoni kabisa ikawende sabamba za wanadamu ikawa owenji wa hao wakoza ama karjadwe kababiri maiti sha owenji wa hao leze mamala za wabushini bumgwa ibenza zisiza zohobari nizikanti kogari ikawo mdunguli wono she magari owenji wa hayo ngayo bari ni bumgwa ibenza ngarendawo iho chadi ikawo limonesani mfumu wabira ukana iho chadi bumgwa ibenza uhanti wa ikawo mahususu sha utunda zemalika wonga zijanjwao harumazenti izo komorani fukana mbega juho monjia ama shikao shinu shire makoti estemeni rabira haukana shikao shinu ngwafanya uzi haziza hao haina mrika wa janji mali za serikali hende na uwaha nyumbane ujanti za miliki za hende nzefa mizae wanadamu wadungwa ibenza ngwa ishidwaone mahakama haungwa wato ishidwaone mahakama haukashe ikao shinu shirenge mvu kabisa iho chadi bongwa ibenza kahonesa ukweli ikao dezeta buziremao anafrika bongwa ibenza na wandu ikao ngwa wakene utajiri wa hao wadaima ikawo mizura jeli zinu rjukana komori hene usuku hasha owizingo birao shakabati mahakama shamuna zinza biracha dizreje harumenti yatu edenti yatu ikundali na usalama mwana mama mesme barufu ajaura nijenika mwana mama mesme barufu kana ngasina utukufu harumani da hola radio galero skwalelo hodiwe mananyasi Bakari hakahuja ya rilaulie ya je alione hafanya antifu ya jerone haruma e plato ya hatu nukabli ya reje komori na singari mshukuria wa Said Bakari marhaba benji mwana mama mesme inde mana ya ukayanga renga ozeda kan zinu za Bakari mitarafabari haukakartwanza ikende holiho vosa ya 12 lazima rishile mzee watu Said Bakari ili rikamilishe haupese tanfabari dotumizani ya ukaya mahakama ya fundi Jibrilu yaendelea mfumo unu harma tribunali ya homji wa Moroni na ze natija ikaunde za laona harma mahakama yanu fundi Jibrilu hafungwa mahamine ya shibani tibai harma la manda ya 4 milion na zinu zija sababu ya ukaya hatuhumlo ya ukaya haganga mwana mshe wambwao mwana Halima Andui Mudina aina ya kilo ya dhahabu na gramu 8 na ze kilo dhahabu nzinu holi honde ze shifru za laia ihunde ukaya hisabu ya hazo ngizo 24 millions de francs comoriens na wajau hamba ya rembourse dépenses za 11 millions de francs comoriens na mahakama bakaendelea tinde avoka wahe tinde tifundi Jibrilu kabati ya kaya mahakama garjo endelea ne tanfabari hatu hamjuza na ukaba nuzamba wandu mengo mirandaru wangu harmalesi wala mali nzuani ngwa jiunda harmalesi wala ngazija ili haurenga fumbu harmaze atelier thématique zitan risha hamana ondoze asizi zijao ama hizo sikitisha dabakaya wandu mengo mirandaru
miraru warenga ofumbu harmazi hazinu haini mndu mzima banu ngujoka unikiwa riali zihui mengo miraru yaonde mapesa ya daula nde yarumilwa au harmaze asisi zinu ndo tumzi dena mna yarumilwa au harmaze asisi zinu makatano garjonji ambabi harma conference de presse ikao ifanyiwa ni depute mzamani wa parti CRC ikao ti depute mzamani de depute ule makatano shahaka harma parti CRC ama makatano kati harma parti CRC bwana Ali Muhaji ikao de depute wa hambu hafanya conference de presse mfumo unu ili hauoni sa ujiro wa mali ulio harma enti ya Komor na zetambu za mjitekelezo waswili zetambu zijunda harma ze asizi na ulio bwana Ali Muhaji haoni sa ukaya ze asizi zamba ukanga juka ufanyishiha yemiji hatu ngwa zirejete haukaya miji mingi ikae komite de pilotage ngwa virao ngwa dungwa hambio na wajo bwana Ali Muhaji hajuliza ima opposition wala mwe haba yakaya Azali Asumani hafua kuwa ezi ngondeleniyo na ngurumo hanzia za kidiktature na hata rais wa jamhuri Colonel Azali Asumani yabuli mahakama yabuli ile jumba la mawakala wafanye zihazawe namna ikaunde azaladhimu na wajo hata imhuwa daula ya henti conseil de la magistrature na commission anti-corruption ili hawana ne magendwa na holi honde depute wa hambu hajuliza imhuwa daula Colonel Azali Asumani yashitaki le journal la hunu Faransa ikaulu hamba Mediapart ikaulitoa habari omfumorakano ya ukaya wakati Azali Asumani ya rengayezi 2002 wasuli 2006 hadanganya mali za daula ikauzi hantiwa takriba 40 millions d'euros ikao zemalizino Azali hazie harma hunu Faransa haizo bwana Ali Muhaji hata haimuwa daula Colonel Azali Asumani ikakweli shaitendo shinu shonrabo yashitaki ili wakomori wajue ya ukaya kweli shaitendo shinu kajashifana hausikitifu ngarjum jizani ajali ya meli ya jiri harmale siwa lanzwani wandu wanane waendelea na utawa kwa tuniha na ajali inu ijiri mfomotira kanyo mwezi 10 ya mwezi wa janvier aina ya mabiria 18 wapashi ya aina ya kosa harma omkabala wa sima ikawe kosa inu wakanza wendelea harma lesi wala mali ama wabati mbi kosa inu iroro honziani garjumjuzani hamwiso ukaza kifetan fabari hatu ya ukaya ujumbe wa hema avoka ya heze famille de victime ya he emenia ikaundi ya dangu ha mwezi wa juin wa 2009 vanuzamba ungu wajunra harma enti ya Komor yema avoka wanu ngabo Arnaud Claude ngabo Gérard Montagny ngabo Jacques Petito ikawo wakahida wake harma enti ya Komor rangu de mwezi 10 mfukare ya mwezi lununu waswili mfumdaru ya maudu ili hauona na neze famille de victime ili haweleza ila namna ikao de dossier uhusu ya ajalinu ya jiri ijunda harma enti ya Komor hata mpaka dabano mesemel maarufu harma utangazaji na kamera Jojo watina udiwaza umwadani wa tekniki wa Hussein Mzhamadi na Nazira Ringar Mushiraoni George Malahir neze jamaa pia salam asante. Upendo la ni
Ewa marhaba washilizi watukufu wa Radio Galera basanga jola hiki mzwatu Sebakari rimushilie mbavi ngerjerdunge winji wa maelezo wa siasa shana rimushilie mbavi uliho haunde bahati ya ruwasulia banu wakomoro mushie kabanu hajamnono nge banu mjiju Sebakari renga mikro karadhi wakomoro wishilie mbavi ba zila hale ngarjoka katununga haruma ziara hunu mjini sha hujao rilaulie mbavi aboto renga mbavi zamu wakomori wahuishe mbavi ili ritana bahimbabi namna sinangwe kaudo zilio harma emasi wa Komori abongwe Sebakari ngarjondera na huishilia rijue namna serongo wazira nsiye ka nsingi harma hali njema manabaka buhuo la peu ele buhuo ilo lilawa ewa marhaba ndo kaya ngambesho marhaba Mwenyezi Mungu ajaili ya rawasuli salama renda bonsiju hatu ama usikwalilo inu njaji tayarisha uja ni njohar mpango haukaya ngamjua haukaya nsi ambesenge ngarjoza bakindani sha ngamjoka ndongoza vira mizikume na ziunjilia mizikume njajoshinda njebanu njeni uzitoziro toabaha nzozitoabaha njajoshinda haula ule mivunlo nono msafara nafanya shando tsokaya upande wa huso wade huo hata mimi wami untawala pitali wange wabo lazima nijue namna situation ya kaya homijini yakane miji pia surtout la pitali uziwanika yamvisa ikaamvahi ne libavu kamili ndo pia hospitalize hiyo yawe serikali wajua kaulado wade haizanku kwa jaziju maana de HN1 puisque shakazi jao shughuli sa upande huu za shughuli sa de asiz yonde ilo de lo mvogo ukaba hainu rende haukaya ato harumo edini ngaitilo harumo zenongo za dini zifanywa majilisi zenongo ngwalazimishwa ukae mafundi wa zambe abungenga mjoka kabondongozi nji na yabo zepare uzionoje uziransije azepare zongiziani ngazifanyisha hao upande wa ukaya upande wa husu nzia washidi katabani rondo no ngio 40% ya isa afanyiwa ne dimani pare ala vuvunu jamtuje ngioje de ala vuvunu jamtuje kamro ala moroni ya iyo ngene maile magaliala ndi namna magaliala ngawe yabo nabo president ngubiro abo damtuje ngubiro daima ya la mitamilo da moro ai haya da mitamilo ngioje tena ifanyishiha iyo pare yongeo njema arahaka jatimi pia shaya ifanyiwa kiasi ya ukaya wanungwa jibi wao abo harmanzu walina mali wa jauze shante izongi izo ngazendele yao amma ngabo zizima ikao rikarisha jimbo hunu rare jaro hala omwenje litsongo lifanyisha ikulia la serikali ukaina manongendo hamba msamelongo bari tomwenje abonge kabla zimule lobora haja tengwenise ukakwele omwenje uja shaujilo kapitali awa moroni kapitali ihono malani kao ngaba puzo mwenje harmalera mbili hawilera sha emijilo nyumabo kabatsi ngemkini hao nsumbili za kamili betina au siku wa kamili betina mwenje shawanu wajitekeleza ukarezo ngo haruma ulekeza rezo eze nongozo ngazambisha namna hiyo ya baba haino rezo hauti rezo mtsidiwaze ukabanu ensi hatu ilansi kao ngamjwa ukaya rezo ila ingio na maha minji haku warudinga mjoka wandu wale wa filizilo hawani ne miri lokomor ne mvua inyao ya lazima bajirize tabu hizo sha ulondo wakati lonunu amsungo jamba upande wa mbajini baranzi makorani wandisa utsenga emiri ikaonde akautabisha zenravu za zefili za traverse helia ukaya hana joka mkinishazo nsipia sha ulondo zensurulonizo zinu bakakupiriza tumpaka haruma mabavu pia marhaba baishe manyasi ngubwe journal tabisha wandu harma ze micro kaladmu rense journalio bavunia borazi bange tabisha wa ishilizi ili rishilie manyasi Sebakari jortimize mahadisi jo njia harmabi harma mahadisi ya siasa yabo namna waranse hali ili yobo nsiju ngamba ndwahula sungabisha ka wakati wa misonu shahulaka jaka huliha ze beizika wa mnanyushi haina mdonto hozeli anzao ka wandu kwa joka so barini eze fizahu mazikawoniha manaika hizo ka bahari wandu kwa sujwa henda ikoladmu za humazirumishie namna waranse hawa hiyo izibadilia hata baura almuradi yali manavune tabu ya hezenza zilo harme komor
wa Komoro waongo wa madhamana pande wa kiserikali mbali shawa Komoro waongo wa madhamana hezenzaya ikaundo zilio hawe biashara nkuhuru iliyo warumaze bazari au kabo ngarambao kaya upande wa huso kapitali ya Moroni yiho ekanga uneriali ngoromba hindo hulu shande hori hai kapitali harumwe miji ya rizingiza ya nyabonze wanungu atabiha ukanga mjoa ukaya lolo wakati lononu kabatsi ilimoshilio hususan ile bavulamba jini kabatsi majimbi kabatsi mhogo kabatsi furi hapa yabo shendu chirumisha mna nrovi ba donc yabo wanu watambiha ukiasa utosha shana ziwahunre au kawa wandu wao kabatsi mndu wanzo afanye mbamo mala kati mndu wanzo hari ezindu ngazi hibwao amungi yabo wandu wa profite yabo kwa tulima shandu akansi zituri ezaina ujamba ngulimo wafanye jitihadu harumwe mna lavani wakaharia kana bei andu abaha wazuboma zambani halavani shabo dawala wao wadohenda shawala wandu ikao ngwa mumpadoju wangu yapo sabunga bishoka ni mrohiba nrovi na mhogo hawa hiba mbuzi ngufungwa rahana wano hiba semali za serikali yeze nongo hizo uzitana bahimbabi mbadie nongo sindeka hafungwa umuhimu sindo tsoka hafungwa hafungwa ndahu hawensu abili kuna ukahamu nanga mjini nabo ndizilariza mbauka wizi kweli nguo haukalazima wandu watsuanza fanyu mamala lazima waibe na hizo zonsi pia hiyo serikali ndo wabwa omfereji huo yabo birimbabi volvol mananga bo mwana mshohatu ya bwa la mashine yabo ya utahani mwa yakujana mbabi ya umwa bahari ya maji ya umema ya humwa huo yojiba ewa hubirimbabi hao yojiba maana wewe mwana mshohatu nganzo njeze la mashine za utahani mwa nafanye maana hiyo ndongo ikao ngaimanki harumwensi shabo ngabo zitabu za saa tena za husu namna ikaundo rakaubiaziziwa harumwensi inu kana na mje barjo msaidiani mje mcraze entreprise shangu sezo ngaljonda nafasi azozongwanza usembabi ala marhaba mwana Masid Bakari horiho hufanya msafara wa wa studio harumwe radio galeri wasukwalelo obungi mwana Masid Bakari ngamubushiro wakati mwema na hobukana mwahamema du Raila amma mwana Masid Bakari hamadi mna inamadini mna waeleza kana wanungwa nao ye majia homuma hiho volovolo amma mimi nganshangayo ndondondo hodiwa mbarundu wakanti ngwa nao mwa hawakati kaunga runo harumwa zemediengwa nusokana umji wa Moroni wa yezi wa Moroni uolo hamajaya auna da mungu konti wano maji ya sukari au katika umji wa yezi wangwa uolo hamajama na Masid Bakari shabaki yambesendo urenge majaya ao wano au kaya ulihonde zetambu zilio kabati mndu jo ishavushe ekaipasa ukahundumba indu lazima ule doko ziro wanguo mwana mahotimizi swala langu mwana Masid Bakari ukangari ono metre ilari finamna ikaudo yafunga shana mboda hombizani yebanisha mboda yafunga hombizani wasila mji wa yezi wa embajini fumbuni ngome yepare yunga birishi hao ketsubirishi Grand projet kartu Johnson da hivi ndo zazi zijo kamilishia shaitabu ila na ilawiyo bonge abo wabana kwa tone sana mukana ngwa ombizani yomkinia mrako ombizani no hakakali yomkinia yawe pare alapanda wasuli nyuma milima ketiar mwaze projet mbabi mane pare hiyo ranzi yafanyonga sila mahamengo miraru na minane no kartu shamba habari no yo kabati mru ivumbuo wala keti haru mba programu yamba bahanu sodo kaipu hata hise irende jaula mbwani subhanallah marhaba Masid Bakari uliho uenshi ho Komori ngarendelea mesmera tsaju ya mitkanzani Masid Bakari swala la mwiso haukaya ngarona ozinji hunu Faransa ya ukaya comité de pilotage uhusuzi assise mijiminji eka ibiri ngairejete wao zandogo zinu zokoli haubala zina ndogo zandrabu za sikotekelezwa sur internet nabozwani hari warengwando hata mtinzi mwatsinzi ya ewa amjoto ushahidi wamana zikabu ewa hauka yabo upande wa husu zambishi hizo sibuzinga bo miji kao wazia wandu haya sizi watijwa wafanya mabunjili shati onsi ngaona miji wa hunde nafasi wafanya waihuatu hunde nafasi wafanya uziwani warengwando uziwani waja omjo hao baka mharubatu kabla ya huja shahari umetrize upande wa kimji wakabada ngusi wa magari ya wabalilia uka hizo jorisa kauziwani mrejeta ukaya wandu wazali na uziwaninga mnonjize ukayanganya conseiller spécial à la présidence banganya directeur général wa fonction publique no sino pande huo ewa sino pande huo ukawao
wao watiwa ndani uziwani wafanywa hazi ho serikalini na bonge jom kinisha kanga bo atendea Skofel kasidi mjo shinda wa domina upande ukajo shinda ewa kajo shinda upande shatsikanza nabe ukaya abata ikambisha ukazali ujo haruma umona no kajaja bajama dhamana kiki de la republique ne ajab adungana ne directeur de cabinet wa president Belu hadungana na wasatena ne na dhamana mzima wa he guvernora do anvajo harma omkonsiwo yabo wono mzee watu gigi amo mkonsiwo ati mono ewa marhaba abo ngar tukau mpararishe mbaisa habari mana almuradi mitsi mono komor shambe singa jonda inafasi ya sijwari hadi sinongozini kamwa benze marhaba menchi abasani ngari njia harma ubumva wa kisiasa ili ri talaba himbabi washilizi ili mjue kabanu ze hali za kisiasa ngazendeleo garindao na unikom mrongo Muhammad Maswabo mrongo marhaba nsujuaye emada kauladi muyambe shati jorenga mbabizo naishia muwahatu wa he dini mufti yaonesoka yeva mujanondua tia mhono le katiba la hondo alobonze mamfikiru ka upande uo yenge na haki ukaheni mrunge na haki ajitekeleze hususan baada yedo amana shazi sirambawe kaula dhimuri juzise karna ujua ufanya rifanya made wandu alobanu sijanzane sheleze mzee wa hatu mufti ukaya si wa Komor sido si wandu kaunga sivan si juu ya Faransa kainu nsi ya kansi ya mikonsi ya ujua wandu ajitekeleze ya mikonsi ya ki usawa mikonsi ya ki ubinadamu ya ki unanya na mikonsi ramba ubinadamu nwensi nusida si wa Komori lovanu rikao heze ze hatua za rengwane madhoma na hensi inu wakomorira nzi mwahashi huina majana shenda na mongo shenda na nsanu hataba ha bahi ngasina maiti mongo mirar na zitanu mongo mirar na zitanu wa sawafariki yabo kejabidi ekangari konsi yo rambenga konsi yo ngari tsanganyi hausi heni wandu wa hamadelu azone saukaya wa Marseille ujo kanski Marseille mfano huenda emiji pia shema na konsi yo ngari konsi yo rende au kama nsukansi rende rone madhomana hensi alafu singaramboka karjuzi sesu ala lazima rendera waone na renti wendera waone harumandongo zindwaji kawo ngarujujua habur lo maranya banu rizitahe batino karende harume madhomana anyu ekangari jobs la haki za tu banu sha ekari kanti kikomor ngartahondera raone madhomana banu bahina rwambeza sabuzi rione heli hiljonda shawiri o wakomori watife yoitendea zendongo pia ebenge mya tijwanzane sheleze yo na bonso sheleza mzao mufti ba shanga mwishelezo haini mkomori hata wala watabi ye handongo handani harumwandu alobonze banu handani dokanga sina tabu ya kartas ya wensh yo ya handani haditsena ngasina kartas zandrabo engarjujuke haliyo rijohanza husone mafundi zandongo zinwazi fikirindo halafu ya kadwabil bumgo hibenza dabokeka uladhimuri ritsange omtsango amadehele raiso esuli ya zambabanu ya he engarjufanyaja tarkenansi komor manekensi yo ikansi ngiona ze sharia za hao ikansi ndo bahabu alobonze ngo juju hunda zila faida ikao wanungwa zendeleo hata wakati ngaringo wambe arila dhimurike jama Senegal ila dhimurike ja marmeniema yahudi jauna ja usingara mboka ya kartuju sale suala njema mana si kartia hamadu wanduao side si wandukao ngaridhulumishi hao hasi babu deze hatu wazarengwa ne wananyasi madhoma na hensinu watilwa shiuno no wananyasi wahe wambe ukango madhoma na haiko morendongo hiyo na riangalia ndonondo mana heni mzima dasingu juzisiwa na ngamzijwa ndonondo kaya mufti wa yengu jondo ndonondo ka yede yede ujuo heni ndongo za kisharia yabola dhima shaila dhimure shele zize mana sonti pia ngarjozi swaza ndongo zinu na homba Mungu ndongo jazinu ti mufti baisha hasonti pia rijuzise na renti zembwana za kiugangi za kiuhadazi rangalemba na ya ladhimu ili hindri ili rijo hunde taufiki ya ladhimu marhaba kwezi marhaba manyasi ngasida manyasi Rashidi gerjerin ke manyasi Jojo na Rashidi wa alaikum salam watukufu kwezi garungu silen marhaba kwezi watukufu mlo Radio Galer kwezi
na humwambiani mbane Mwenyezi Mungu atoriva subira, na humwambiani mbane Mwenyezi Mungu atombani nguvu na ahali za nyukia mke mwenye mahirani za tulekoma lele zibiro harma ikomuri ya tukweni. Amina. Na kutana mwanda ni zombale hiyo tisingi ya harma siasa be ya zimana tongo kama na mwananya wa president wa Suluhu aturongo vavo zote tongo la zimana rizidunge mangavu soft be upande wangu kama na beni jao harma tuna suala yangu tena mtahmie lejevane suala yangu na kovenza kwezi haruma taarifa habari ya tolavavo varongula hukamane mwananyatu mwananya Jibrilu usikitifu mbovu alipara manga busafswa simbane afungwa maha minne na tizi jau na kovenda kwenu wa Komori kwenu wanyantu wa haki wanyantu wa shewo muhime hau dafore na rijwe na hika kwenu mnyaona sifungwa haki na kati ya haki kwenu rumile mwezingu mnyaonu berina usikitifu swafia hukamane zitole kamane berisiki yao akari himero sirena kari rumdafu werena mpavim ya wonu tarzoma ini haki au ini si haki kweli. Wassalamu alaikum hili ndugu mnakusani tekelezo watukufu hau sikitifu mdubu mso. Marhaba Manyasi Rashid. Kabla unika li na Jojo Mdongo na Richile Manyasi Zaki ngari ushili yao. Naam, wami tumkia mananya masabu wao. Na wamana wa hei patisulu. Shavani wami parfois wamsivendera hadana watukufu kwezi. Vani wasikartoju warala wararambia wamana wa Faransa basi asiridhulumu maana itia tumana wakati ule wasi ne hadisi wakaristahiana is opinion wami nta kabla yangu fikira ya hondo para wa Faransa rwa gabili rigabiliana wasi entre ya maswa ya Komoro yani les 4 îles vani msara trabzi na wananya wa Maore kitayari wasuketi na wao roho hadisi suala la Komorlini hao kama wastahi zatu na suru wastahi saito komba ya maswa yoma nne shindiri hadisi ya hustahiana mana vani kaiswarudhi ikeba intongo ila onzwani lelo mwalelo ngavya shani kawana damu wa hadithi wantu wenda tawapara harma waswati yani je sais pas comment dire Faransa be wantu para waswati yani paramba riske haho bia riske hangu nishinir dungana kupendo wasu wa Komori wararu na wa Komori wanne ikenti tarujua izo zirita pona zo zitanganyisao abo sikotoka inanim rikabili mbeberuri mwambi shani kali hadili abanika kwa wamna tovenza inzuali tika halili lazima ni ntakisomba ule mdukuzi nikatorongo no donc on parlera hahulagua jusqu'à mtrafe yana diwa basi shawami yangu fikra ntakabla ho gabili umtini rigabiliana mana wasungu warongwa kauli nalo kauli muhimu bali la sal cela va famille. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uzujonga nomdongo garimkiali mwana Husaini ngani njio upande wa mwana Mazaki Ranti na jojo upande wa Muhammad Maswabu nambukana mwana Mazaki abo hamba uko edukana hukandira wane mfuma na mji amunga bidisi wa zugwa kenzi ya Ranti ama izuna kanta me mwana Muhammad Maswabu ukanadeza Said Mufti anfukana banu Said Mufti devoiria ya kaya nisa haufanya ukana banu wandu anisho hambabi sudaza ya degré ya karengo ni Said Mufti hautari sulishe ilirizie ze dépenses kangizo Faransa eza bilaindi sisi wasi na baadhi ya wanazioni wafanya msajeja wamenya ngeba nudelo inu gadujwa kanti no haina mdu kutoa hashama lelo au madubotasi yatota interesahe kazi na uparokili mwana Muhammad Mazwabo kana ikau hashama hamade suluhu lelo udofanya fikra ya ukana rende usoni ya bwali taufiki maudu china wahashama ya jia umenye jojo ya wahashama sha ukazande usoni bahe mesmelu wa hashama ya jia umenye kabati jo parokile galinu mwana Muhammad Mazwabo kana uparojo hashongoni haukana zenda bozi hatu nemikimaki ya hatu ngiyo minji haina usiku hasha umji wa Marseille kwa tingo upi hansambu wapa huwa ntuzi marhaba mwana Hussein. Marhaba Manyasi Jojo alitafikinga nomdongo Hussein. Moi je voudrais répondre à un auditeur qui avait téléphoné il y a un petit moment qui a dit que maintenant qu'il est élu il faut le laisser. C'est ça Hussein hein? Si je me rappelle bien il a dit maintenant qu'il est élu il faut le laisser. D'accord. Est-ce qu'on se souvient, Hussein, quand on avait fait SOS Voyage pour défendre les billets parce qu'ils étaient trop chers, ce sont les mêmes, Hussein. Est-ce qu'on se souvient des indignés? Ce sont les mêmes. Si on se
tout ce qui s'est passé ici à Marseille, Houssen, on ne va pas à chaque fois refaire l'histoire, Houssen. Alors, on va laisser passer jusqu'à quand? Moi, je le réponds à la personne qui nous a téléphoné tout à l'heure, qui a dit il faut laisser passer. Non, il faut bien quand même que certaines personnes osent un peu le temps. Dire que stop, ça suffit. Trop, c'est trop. Hein? Nous, je veux dire que les gens, ils sont comme ils sont. Mais on ne peut pas se faire... Comment ça se fait qu'un mec comme M. Henri Gibraël, qui n'est rien du tout, Houssen, il n'est rien, il n'est même pas élu. Il n'est même pas élu. Il est venu à la Réunion, on lui a remis des fleurs. Houssen. Samia Gali, qui gère l'arrondissement, le 15e arrondissement, qui aujourd'hui, certains Comoriens, des jeunes Comoriens aujourd'hui, ils n'ont pas de stage, ils n'ont pas de travail, on dort mal. Parce que ce sont eux qui gèrent le boulot, ce sont eux qui gèrent les logements, ce sont eux qui gèrent les stages. Comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça? Monsieur Farid Souali, et je le dis qu'il écoute bien, parce que je sais qu'il écoute. Il sera là dimanche. Non mais de toute façon, il le sait très bien que je lui dis ce que je pense, c'est pas une accusation. Et monsieur Hachim qui l'ont fait venir, lequel Hachim, c'est mon ami personnel, qui je respecte beaucoup. Que des gens comme ça, on le fasse venir dans une réunion comme ça, pour leur mettre des fleurs au cou. Alors que, tout à l'heure, il y en a un, il a dit qu'on avait des élus ici, qui est M. Seyd Moussouri, lequel moi, je n'ai pas de sympathie pour lui, parce que je ne suis pas son ami. Hein, il n'a jamais rien fait quand il était au Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Je l'ai dit. Hein, on a des jeunes comme Nouriati, Djambay, on a Malisa, toute cette clique-là, on a Elisabeth Saïd. Pourquoi on ne les a pas appelés pour leur mettre des fleurs? On le sait très bien que dans 2 ans, il va y avoir les élections municipales à Houssen. On peut gagner la mairie du 15e. On peut gagner la mairie du 14e. Alors pourquoi ces gens-là, déjà ils sont morts? On va leur donner la main pour le sortir dans la tombe, Houssen? Alors qu'ils sont morts politiquement, Houssen? Et ce sont nos compatriotes qui vont leur donner la main pour le sortir dans la tombe, alors que ces gens-là, politiquement, ils sont morts, Houssen. Donc, il y a des choses, il faut parler clairement. Il faut savoir où on veut y aller. Parce que même s'il y a de l'argent en jeu, je veux dire aujourd'hui, d'ailleurs, souvent on dit, Moufti ne peut rien faire, machin. Mais Moufti ne peut pas tout faire. Parce que chacun tire à gauche. Les uns et les autres, chacun tire à gauche. Si on lui laisse faire les choses, si les conseillers qui sont derrière le Moufti, ils lui conseillent, lui donnent des bons conseils, tout peut fonctionner comme il faut. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le Moufti, des fois, il est dépassé. Parce que tout le monde veut tirer à droite, l'autre veut tirer à gauche. Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, tu as les Maoulamaou, tu as les notables, tu as les machins. Chacun veut devenir président, Houssen. Alors qu'on peut se réunir ensemble, discuter comme tous les autres peuples, comme des gens éduqués, comme des gens bien, en disant que voilà, nous sommes une diaspora forte de 150 000 personnes. On a une force politique. On a une force politique. On peut négocier. Quand M. Farid Souali nous fait venir les élus, c'est très bien. Il nous faut qu'ils nous disent que voilà, peuple comorien, peuple français d'origine comorien, on a fait venir des élus. Très bien. En contrepartie, on a fait une signature que lorsque ces gens-là seront élus, on aura 2, 3, 4 postes importants, lesquels nous aussi, on peut gérer comme eux. Merci Ali. Donc, nous gardons l'optimisme pango, puisque nous avons dakika nzima ya rongowe eza shamrati dépassé. Garadisa par zirari. Oui, haraka nsanye lidzambane zaki izwazeleza vanu kambane ikailazimu mkomoru kabla ya wasu hadisi na Faransa ya umwambia mba aringalia rengeleze arsaidi au omwe arlisha asuriwe baharini harmaitsia tunorinzia ilazimu hadisi wasi na wasi iyo nsani eledzambane iyo haki airongo mwisa zode zikweli be itamu iliyo debo ilo kamba kwa kila mtu atawaliswa Komoro ule atawalisiwa na ibo ilo kamba wasima Komori karsu afikiana wala karsu elo siasa irudi tena atawaliswa na Faransa mfano tsanu mambemba mtu alo harmai pouvoir leo ode akalazimu afanye jitihadi wananyaswa maore hadisi moja na wae darongwamba wa maore wa watoa mfano mtsanu nyisedzamba bwa commission tsini rongolo GTH yani groupe de réflexion de haut niveau iyo wafanya jitihadi leo watu ilo kamba kawasahu moja ni makomorien wode azali kawasahu moja wa Komoro wode Mansur Kamardini wode watu
azali watsahua wande wa hadisi na babo azali waede kalazimu afanye namna wali watsahau umoja walomore mfano awati harmoni group de reflexion itsongeze lewo mkomoru walanzwani na mwali na ngazija riwandisa mahadisi maana babo de bahali tsoparo marunda maana nikakara wandisa namna njema karisina sukurto isa namna njema yidu na kotsa watu waelewe mba harmoni sensio de lazimurzi oriente. Marhaba Zirari, Jojo harakaraka. Marhaba mwana mama semera mfu mimi antonengani bushiri shimejongu papa Usamu Saidi Hamadi Jageri ho Filispiati nimbushiri mfumbili njema ya khairi holi honguru wakati hunu haripa rambangu ridungu haundo ndaine mtu mshaheno ana marhaba menchi. Marhaba mali maswabu. Marhaba mupando hanga mwendo hamade hele mwanama raisa Suluhi hamba handani sinaurejezwe hamba shati juanze mwanyasi zaki yaje harma umkonswa Suluhu monsira hadisi relewane de atende kadwavili leonga sihunu sabungo ono ngaritsanganyi hao wa Komori rendare onema dhomana wanu kawarin kendongo fulani no yoke jaladhimu andakuli hali nswami nukaya beke mahadisi yayo rahaka jawaswili habu kaukartina madhomana mana kartina madhomana sabuzi yode zenugu za tungeza bahishai kaulazi muriwone ukaya ndakuli hali ukaya ngarifao no kartsohiba iyo beka ya kuli rakartso fikiana shondongo sirilo bonze si ujo fikiri marhaba nso harmo mkonsi wa hatu manabo ekara hadisi yabo si wo hwelewana de hanandonga handani marhaba Citron ewa amshukuriano wandu kaudu wakaurishilia armwe anteni ya Radio Galeri na wone saukaya ngari jubi wao ne zindongo zino mana wenji kwa ja declare kaze ndongo rambanai sharambando yabo lazimu ziranji na ukaya pano honda le 28 ngarjoro alahiko wa jenikao wala wa ikao wala wa Komori hemi kataba yafanyishiha omwezi wa vendredi dernier ikawa yafanyishiha Moroni ya 600 personnes ikawa kauhansi et assise ya mois de février alafu yabo siwasaya ngarjoka yabo le 28 nahu uno mjini Avignon parce que des villes d'accueil armaye region paka alafu ngejo assise ngejo biraiho nafunga njoka mwana Mkomori ule na ndongo za ufikiri ya utsanga ilazimu yake yabo shakarti harma ndongo za kisiasa marhaba Ahmed Banaidi marhaba abo ngamshukurio na bosha marhaba na hoshiliza mwana majojo na Haji Hussein ukangela dimu hodo mana wahanyu mweshelela swala na kanalite kele zamanu msane bake alliance de regroupement ya heze media za hatu zilo hom jini hunu au zilo bonsi juban abenge yo muhimu yesu ala hordini rejeni mwesheleze nuka zojisa zonjema zo adabu yo hone sokamo mtimia wandu madoman haukaketsu bidi mwananyasi Ortega ende upande ngujojokane independence yahe voix technique yahe sha ekale hatsonja haparwa ni wandu ila wandu araru reka wanashaura wanaume mwanzo musendongo nganzuike zenongo izo zonsi pia zidenda ze Juliana uka zoibu hambo ka ari ban Radio Galera au radio au communique media ya mwananyasi Ortega babirindongo mbi fulani au ngebido mdo julizana njoka wi bidira hemideze ngo zojise kanga nyabonyo nsipia haukaka mjaka bala nyonsipia hauke kabidi comme Ortega international wakebala na ozi haziru zo noa zifanyao nizo Ortega fanyao au izo mwajofanya hama BFM TV zo mwajofanya marhaba ebenge ngamanzo mzingare le fundo hilo ba yabo aborla wa harma yibu rinji harma stara ebenge do hombe yaukaya emirongozika oyo nesiwa banu ne mwana nyasi Citron le 28 sonsipia nganzao haujimlif heni mdikao ngukozizo emirongozika odo biro harma yensi nizori yashia hun yakubalukai asizi lati ya wala waoche ila ya hatusi nao yavo wajibu ndera kenso banu batsauziwa ndera kensiri hadisi bazima le 28 homjini Avignon bazima nwanda nyasika ongo ihora nao mira na washe rambe ndaze hatu rambe fikire hatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ndo tsazama ufungwa wa rishili yao haukayari wanika miadi ya 2000 ya juzi shenuktoyo karjamba banu hata na nuktoyo renga ile rasha kamili abwengarta usama ufungwa wa shiliza ukenuktoyo karjashinda raparisa jawabu ya halo na dele jawabu lihusu ebanu ya 11,000 euro itolwa esali ye kaijarengo ya parkushano haubo ya 11,000 euro kejatolwa shawa hadalo esali le swala linra gude mfumbidi rakanu hunda leo rita hawandu ikaundo akautandisha omkonsi uno mfumbidi rakanu kabati ukubali aramba habari
abangaye ngarta usamahanyi wandu ikauri mnikani miadi ya ukaya ngarjo mnikani ekandi izo 11,000 itolo itula maboshoni haukai jatola sha vanurzambao karja parsa hatale swala lino marhaba yawo sel bakar kutula hawa ishilizi abondo ula hawa shilizi ukaya arjona na tena usiku wa saa ya wanzamu inshallah para mfango hatu sa ukazakifu na singari mbeshilani marhaba na mbushirani mbite mfumo mwema wa hairi. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Tout de suite, c'est la programmation. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.